கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. ప్రభు యొక్క పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగును. இந்த நாட்களில் தேவனுடைய மனுஷன் என்ற தலைப்பில் நாம் வேத பாடங்களை வேத வசனங்களை தியானித்து வருகிறோம். నేడు మనము దైవజనుడని యొక్క సందేశం చేత ఈ యొక్క వేదపాఠ కుటుంబమును ధ్యానించుచున్నాము. தேவனுடைய மனுஷன் ஆகிய மோசே, దైవజనుడైన మోసే. மோசேனுடைய பிறப்பு வளர்ப்பு சில காரியங்களை கடந்த வாரங்களில் நாம் தியானித்தோம். మోసే జన్మము ఆయతడు పెంచబడుట కొన్ని కార్యములను గత వారములో ధ్యానించినాము. நாமும் தேவனுடைய மனுஷனாய் மாற்றப்படும்படியாக தேவனுடைய மனுஷர்கள் இந்த பூமியில் எப்படி ஜீவித்தார்களோ அப்படிப்பட்ட மேன்மையான ஒரு ஜீவியம் நம்முடைய జీవితంలో ఉండాగ வேண்டும். మనము దైవజనులుగా మార్చబడే నిమిత్తముగా దైవజనులు ఏ విధంగా ఈ భూమిలో జీవించినారో అలాంటి జీవితం మనకు అవసరమే ఉన్నది. கர்த்தர் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுடைய உபத்திரவத்தை கர்த்தர் பார்த்தார். ప్రభు యెహోవా ఇశ్రాయేలుక శ్రమను ఆయన చూచెను. அந்த உபத்திரவத்தில் இருக்கிற ஜனங்களை விடுவிக்கும்படியாக கர்த்தர் மோசேயை அங்கு எகிப்துக்கு மறுபடியும் அனுப்புகிறதை பார்க்கிறோம். ఆ యొక్క శ్రమలో ఉండిచున్న జనులను విడిపించే నిమిత్తముగా మోసేను మరలా దేవుడు ఐగుప్తునకు పంపించినట్లుగా చూడగలము. கடந்த நாட்களில் தேவனுடைய பிள்ளைகள் எப்படி எல்லாம் விதத்தில் உபத்திரவங்கள் உண்டு, அவர்கள் உபத்திரவத்தின் வழியாய் கடந்து போகிறார்கள் என்பதை நாம் தியானித்தோம். గత దినములో అయితే దేవుని యొక్క పిల్లలు ఏ విధంగా శ్రమల మార్గం గుండా వెళ్ళుచున్నారని మనం చూడగలము. ஒரு தேவனுடைய பிள்ளைக்கு வருகிற உபத்திரவங்களில் அதில் ஒரு மேன்மை இருக்கிறது, அதுல ஒரு ஜெயம் உண்டு. దేవుని యొక్క పిల్లలకు వచ్చుచున్న శ్రమలు ఎందుకు కూడా దానిలో ఒక శ్రేష్టత ఉన్నది, ఒక విజయం ఉన్నది. தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு தேவனுடைய நாமத்து நிமித்தம் வருகிற உபத்திரவங்களில் அதில் மேன்மையான ஆசீர்வாதத்தையும் அதில் ஒரு பெரிய ஜெயத்தையும் தருகிறார். దేవుని యొక్క పిల్లలకు వచ్చుచున్న ఆ యొక్క శ్రమలని చెప్పినప్పుడు దానిలో గొప్ప శ్రేష్టమైన ఆశీర్వాదమును జయమును అనుగ్రహించుతున్నారు. சத்துருவினால் வருகிற உபத்திரவங்களை கர்த்தர் பார்த்து சத்துருக்களை சங்கரிக்கிறார். శత్రువు వలన వచ్చుచున్న శ్రమలని యెహోవా చూచి ఆ యొక్క శత్రువులను సంహారం చేయుచున్నారు. நம்முடைய தேவன் உண்மை உள்ளவர், మన దేవుడు నమ్మకస్తుడు. அடுத்து மோசே தேவனுடைய வீட்டில் எங்கும் அவன் உண்மை உள்ளவனாக இருந்தான் என்று பார்த்தோம். తదుపరిగా మోసే దేవుని యొక్క ఇల్లంతటిలో కూడా నమ్మకస్తుడుగా ఉండినని మనం చూచినాము. ஒரு தேவனுடைய மனுஷன், ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை எல்லா இடங்களிலும் உண்மையை காத்துக்கொள்ள வேண்டும். ఒక దైవజనుడు లేక దేవుని యొక్క పిల్లలు అన్ని చోట్ల కూడా నమ్మకత్వమును కాపాడుకొనవలెను. குடும்பங்களில் உண்மையா இருக்க வேண்டும், కుటుంబములో నమ్మకంగా ఉండవలెను, வேலை ஸ்தலங்களில் உண்மையா இருக்க வேண்டும், ఉద్యోగ స్థలములో నమ్మకస్తులుగా ఉండవలెను, வீட்டில் எல்லா பகுதிகளிலும் உண்மையா இருக்க வேண்டும். దేవుని యొక్క ఇల్లంతటిలో కూడా నమ్మకంగా ఉండవలెను. உண்மை இல்லாத ஜீவியம் நம்மை தாழ்த்தும், అపనమ్మకమైన జీవితం మనల్ని తగ్గించును. உண்மை ஒரு மனுஷனை உயர்த்தும். నమ్మకం అని చెప్పినప్పుడు ఒక మనిషిని హెచ్చించును. உண்மையாய் நிற்கும் போது சில பாடுகள் பல சோதனைகள் வரலாம். ప్రభు నిమిత్తముగా నమ్మకముగా నిలిచినప్పుడు కొన్ని శ్రమలు కొన్ని சோதனைகள் ராவுச்சுனோ. ஆண்டவருக்காய் உண்மையா இருந்தபடினால் எனக்கு இந்த பிரச்சனைகள் வந்தது என்று சொல்லக்கூடிய நிலவரத்துக்குள் ஆரம்பம் காணப்படலாம். ప్రభు యొక్క నామం నిమిత్తముగా నమ్మకంగా ఉండుటను బట్టి ఈ శోధనలో నాకు వచ్చినది ప్రారంభంలో చెప్పుదుమో. ஆனால் எந்தெந்த இடத்தில் தேவனுடைய மனுஷர்கள் உண்மையா இருந்தார்களோ ஆரம்பம் அவர்களுக்கு தோல்வியா இருந்தாலும் ஆனால் அவருடைய நடு முடிவு பகுதியை பார்க்கும்போது அதுல பெரிய ஜெயமும் మేన్మయం ఉయర్వం అడైందదాగా నా వేదத்தில் பார்க்கிறோம். ఎక్కడంతా కూడా దైవజనులు నమ్మకస్తులుగా జీవించినారో ప్రారంభం వరకు అపజయముగా ఉండినప్పటికీ దాని యొక్క అంతమును చూచినప్పుడు కూడా జయముగాను హెచ్చించబడటను శ్రేష్టముగాను వారు ఎంచబడి ఉన్నారు. దావీదు சொல்லுகிறார், நான் அவர் முன்பாக மன உண்மையா இருந்து துர்க்குணத்திற்கு விலக்கி என்னை காத்துக்கொண்டேன். రాజైన దావీదు తెలియజేయుచున్నాడు, ఆయన ఎదుట నేను దీన మనసు కలిగిన వాడుగా నమ్మకస్తునిగా ఉండి నేను దుష్టత్వము నుండి తొలగి தாவீதுனுடைய மன உண்மையை கண்டுதான் தேவன் ஆடுகளுக்கு பின்னால போன தாவீதை அழைத்து அரண்மனைக்கு கொண்டு வந்து ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணினார். దావీదు దీన మనసు కలిగి నమ్మకస్తుడుగా ఉండుటను బట్టి ఆ యొక్క గొర్రెల వెంబడి వెళ్ళుచున్న అతని ఏర్పరచుకొని తీసుకొచ్చి రాజుగా అభిషేకించెను. ஆரம்பம் போராட்டமா இருந்தாலும் முடிவு மகிமையாய் தன் ஓட்டத்தை முடித்தார். ప్రారంభము పోరాటముగా ఉండినప్పటికీ అంతము మహిమకరంగా ముగించబడిను. மத்தேயு 25:21 வாசிக்கும் போது உண்மை ஒரு மனுஷனை உயர்த்தும் எஜமானுடைய சந்தோஷத்துக்குள் பிரவேசிக்க செய்கிறது.
మత్తయి సువార్త 25:22లో మనం చదివినప్పుడు నమ్మకమా నీ చెప్పినప్పుడు ఒక మనిషిని హెచ్చించును యజమాని యొక్క సంతోషములో ప్రవేశించుదురు. இவைகளெல்லாம் கடந்த நாட்களில் நாம் தியானித்த பகுதிகள். ఇవంతా కూడా గత దినములో ధ్యానించిన భాగము. தானியேல் 6:4 வாசிக்கும்போது దానియేలు 6:4 చదివినప్పుడు தானியேல் எல்லா பகுதிகளிலும் உண்மையா இருந்தால் தானியேல் குற்றச்சாட்டை கண்டுபிடிக்கும்படி ஒருத்தரால முடியவில்லை. దానియేలు అన్ని విషయంలో కూడా నమ్మకస్తుడుగా ఉండేనే వాని మీద నేరం మోపడానికి ఎవరికి వీలు కాలేదు. தானியேலுடைய வாழ்க்கையில் உபத்திரவங்கள் வந்தது. దానియేలు యొక్క జీవితంలో శ్రమలు వచ్చెను. சிங்கக்குகையில் போட வேண்டியது வந்தது. సింహ గుహలో వేయవలసినది వచ్చెను. குகையில் எல்லாம் போட வேண்டியது வந்தது. சாத்ராக் மேஷாக் இவர்கள் எல்லாம் షాద్రాక్ మేషాక్ అబేద్నెగోల వీరందరినీ కూడా అగ్నిగుండంలో వేయవలసినది వచ్చెను. இவர்களை விடுவித்தார். அது மாத்திரமல்ல, கர்த்தர் அவர்களை உயர்த்தினார். యెహోవా వారిని విడిపించెను. అంత మాత్రమే కాదు, యెహోవా వారిని హెచ్చించెను. ஆண்டவருடைய நாமத்தின் நிமித்தம், உண்மையின் நிமித்தம் ஒரு தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு வருகிற உபத்திரவத்தில் அதுல ஜெயம் உண்டு. దేవుని యొక్క నామమును బట్టి నమ్మకస్తులుగా ఉండటాన్ని బట్టి వారికి వచ్చుచున్న శ్రమలేందు వారికి విజయం ఉన్నది. நம்முடைய தேவன் வல்லமை உள்ளவர். అవును, మన దేవుడు శక్తిమంతుడు. சங்கீதம் 31:23 வாசிக்கும்போது, కీర్తన 31:23 చదివినప్పుడు, சங்கீதம் 31:23 கர்த்தருடைய பரிசுத்தவான்களே, நீங்கள் எல்லாரும் அவரில் அன்பு கூறுங்கள். உண்மையானவனை கர்த்தர் தற்காத்து இடும்பு செய்கிறவனுக்கு பூரணமாய் பதிலளிப்பார். பாருங்கள், கர்த்தருடைய பரிசுத்தவான்களே, நீங்கள் எல்லாரும் அவர்கள் என்ன செய்யுங்கள்? அன்பு கூறுங்கள். உண்மையானவர்களை கர்த்தர் தற்காத்து ఇడుంబు செய்கிறவனுக்கு పూర్ణమాయి பதிலளிப்பார். యెహోవా భక్తులారా, మీరందరూ కూడా ఆయనను ప్రేమించుడి. యెహోవా విశ్వాసులను కాపాడువాడును. గర్భముగా ప్రవర్తించిన వారికి ఆయన గొప్ప ప్రతికారము చేయును. ஆண்டவர்ல அன்பு கூறுகிற ஒரு தேவனுடைய பிள்ளைதான் ஆண்டவருக்கு உண்மையா இருக்க வேண்டும். ప్రభుని ప్రేమించ முடியும். ప్రభుని ప్రేమించుతున్న ఒక దేవుని బిడ్డ ఆయన కొరకు నమ్మకముగా ఉండగలరు. ஆண்டவரை நேசியாத ஒரு மனுஷன் உண்மையா இருக்க முடியாது. ప్రభుని ప్రేమించిన వాడు ఆయనకు నమ్మకస్తునిగా ఉండలేడు. அப்போ கர்த்தர் உண்மையா இருக்கிறவனை கர்த்தர் என்ன செய்கிறார்? தற்காக்கிறார். ఆ యొక్క విశ్వాసత్వముగా ఉండుచున్న వాడిని కూడా యెహోవా కాపాడుచున్నాడు. எல்லா இடங்களிலும் எல்லா சூழ்நிலையிலும் கர்த்தர் அவர்களை காக்கிறார். అన్ని స్థలములో అన్ని సమయములో కూడా ప్రభు వారిని కాపాడుచున్నారు. ఇడుంబు செய்கிறவனுக்கு கர்த்தர் பூரணமாய் பதிலளிக்கிறார். అయితే గర్వంగా ప్రవర్తించిన వారికి కూడా ఆయన గొప్ప ప్రతిదండన చేయును. ఇడుంబు செய்கிறவனை கொஞ்சமாய் அல்ல, అయితే గర్వంగా ప్రవర్తించడానికి కొంచెం కాదు, கர்த்தர் அவனை பதிலளிக்கிறார். గొప్ప ప్రతిదండన లేక సంపూర్ణ ప్రతిదండన చేయును. நம்முடைய தேவன் வல்லமை உள்ளவர். అవును, మన దేవుడు శక్తిమంతుడు. దానియేలు 6:24 వాసిக்கும்போது, దానియేలు 6:24 చదివినప్పుడు, தானியேலின் மேல் குற்றஞ்சாட்டின மனுஷரையோ வென்றால் ராஜா கொண்டு வர சொன்னான். அவர்களையும் அவர்கள் குமாரரையும் அவர்கள் மனைவிகளையும் சிங்கங்களின் கெபியிலே போட்டார்கள். அவர்கள் கெபியின் அடியிலே சேரும் முன்னே சிங்கங்கள் அவர்கள் மேல் பாய்ந்து அவர்கள் எலும்புகளை எல்லாம் நொறுக்கி போட்டது. பாருங்கள், தானியேலை குற்றம் சாட்டின பகுதி மனுஷனுடைய நிலவரங்களை பாருங்கள். దానియేలు మీద నేరం మోపిన మనుషుల యొక్క స్థితిగతులను చూడండి. దానియేలు ఆండవருக்கு உண்மையா இருந்தார். దానియేలు ప్రభువుకు నమ్మకస్తుడుగా ఉండిను. దానియేలు సింగకవిயில போட்ட வேளைக்கு சிங்கம் அவர்களை சேதப்படுத்தவில்லை. దానియేలు వారి సింహం గుహలో వేసినప్పుడు సింహము దానియేలుకు హాని చేయలేదు. దానియేలుக்கு ఇడుంబు செய்த మనుషனை பாருங்க. దానియేలు మీద నింద మోపిన మనుషులను చూడండి. அவர்களுடைய மனைவி, பிள்ளைகள், குடும்பம் அத்தனையும் கொண்டு சிங்கக்கவியில போட வேண்டிய சூழ்நிலை வந்தது. భార్య, కుమారులు, కుమార్తెలు అందరినీ, కుటుంబస్తులు అందరినీ కూడా సింహం గుహలో వేయవలసినది వచ్చేను. சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு மனுஷனுடைய தப்புகள் மீறுதல் நிமித்தம் அந்த குடும்பத்துக்கே ஒரு சாபமாய் மாறுகிறது. కొన్ని సందర్భంలో ఒక మనిషిని యొక్క తప్పిదమును బట్టి ఆ కుటుంబానికి శాపంగా మార్చబడును. மனுஷனுடைய மீறுதல், குழப்படி, பாவங்கள், துன்மார்க்கம் நிமித்தம் அந்த குடும்பத்திற்கே ஆசீர்வாதத்திற்கும் ஒரு சாபமாய் மாற்றப்படுகிறதை பார்க்கிறோம். ఒక మనిషిని యొక్క అపరాధము నిమిత్తము ఆ కుటుంబానికి కూడా శాపంగా మార్చబడును. ஒவ்வொரு தேவனுடைய பிள்ளைகளும் நம் குடும்பத்துக்கு ஆசீர்வாதமாய் காணப்பட வேண்டும். ప్రతి ఒక్క దేవుని యొక్క పిల్లలు కూడా ఆ కుటుంబానికి ఆశీర్వాదంగా కనిపించవలెను. நீதிமொழிகள் 28:20 என்ன வாசிக்கிறோம்? సామెతలు 28:20 ఏం చదువుచున్నాము? உண்மையுள்ள மனுஷன் பரிபூர்ண ஆசீர்வாதங்களை பெறுவான். నమ్మకమైన మనుషుడు మెండైన దీవెనలను పొందును. உண்மை
உண்மையுள்ள மனுஷன் பரிபூர்ண ஆசீர்வாதங்களை பெறுவான். అవును నమ్మకమైన వ్యక్తి మెండైన దీవెనలు పొందును. நம்முடைய தேவன் வல்லமை உள்ளவர். అవును మన దేవుడు శక్తిమంతుడు. தேவன் அதிசயங்களை செய்கிற தேவன். మన దేవుడు ఆశ్చర్య కార్యములను చేయవారు. அவனுடைய பிள்ளைகளை ஒருபோதும் கர்த்தர் கைவிட மாட்டார். ఆయన ఎంత నమ్మకం ఉంచిన దేవుని పిల్లలను ఎన్నడూ చేయవిడవరు. உண்மையை நாம் பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும். అవును నమ్మకత్వమును కాపాడుకొనవలెను. நான் வெளிப்படுத்தல் 17ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனத்துல வாசிக்கும் போது அவரோடு இருக்கிறவர்கள் உண்மை உள்ளவர்கள். ప్రకటన 17 అధ్యాయం 14వ వాక్యంలో చదివినప్పుడు ఆయనతో కూడా ఉన్నవారు నమ్మకస్తులు. உண்மை இல்லாத மனுஷன் பரலோக ராஜ்யத்துல இல்லவே இருக்க முடியாது. నమ్మకం లేని మనుషుడు పరలోక రాజ్యములో ఉండలేడు. ஆண்டவரோடு இருக்கிறவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள்? ప్రభుతో కూడా ఉన్నవారు ఎలాంటి వారు? வாசிங்கள் 17:14. இவர்கள் ஆட்டுக்குட்டியானவருடனே யுத்தம் பண்ணுவார்கள். ஆட்டுக்குட்டியானவர் கர்த்தாதி கர்த்தரும் ராஜாதி ராஜாவுமாய் இருக்கிறபடியால் அவர்களை ஜெயிப்பார். அவரோடு கூட இருக்கிறவர்கள் அழைக்கப்பட்டவர்கள் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் உண்மையுள்ளவர்களுமாய் இருக்கிறார்கள் என்றார். உண்மை உள்ளவர்கள், அவரோடு இருக்கிறவர்கள் உண்மை உள்ளவர்கள். ఆయనతో కూడా ఉన్నవారు నమ్మకస్తులైనారు. உண்மை இல்லாத மனுஷன் ஆண்டவரோடு இருக்க முடியாது. నమ్మకం లేనివాడు ప్రభుతో కూడా ఉండలేడు. உண்மை இல்லாத மனுஷன் ஆண்டவருடைய வருகையில் எடுத்துக் கொள்ளப்பட முடியாது. నమ్మకం లేని మనుషుడు ప్రభు యొక్క రాకడలో కొనిపోబడలేడు. எல்லா பகுதிகளில் நாம் உண்மை உள்ளவர்களாய் காணப்படுவோம். ఈ యొక్క జనముల అన్ని భాగముల కూడా మన నమ్మకస్తులుగా కనిపించవలెను. உண்மை நம்முடைய 3 விதங்களில் உண்மை இருக்கிறது. 3 రీతిలో నమ్మకము ఉన్నది. நீதிமொழிகள் 11ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனத்தில் ஆவியில் உண்மை. సామెతల 13వ అధ్యాయం 11వ వాక్యంలో అయితే ఆత్మ యందు నమ్మకము. நீதிமொழிகள் 11:13. సామెతల 11వ అధ్యాయం 13వ వాక్యము. புறங்கூறி திரிகிறவன் ரகசியத்தை வெளிப்படுத்துகிறான். ஆவியில் உண்மையுள்ளவனோ காரியத்தை அடக்குகிறான். నమ్మకమైన స్వభావం గలవాడు సంగతిని దాచును. వచనத்தை சரியாக கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். ఈ యొక్క వాక్యమును సరైన రీతిలో ఆలకించండి. புறங்கூறி திரிகிறவன் కుండిగాడు. சிலர் ஒரு காரியத்தை கேட்டதை கண்டது தானுக்கு நல்ல பேர் உண்டாகும்படியாக அவங்கிட்ட சொல்லி இவங்கிட்ட சொல்லி புறங்கூறி திரிகிற கூட்டத்தான். అయితే ఒక సంగతిని వారు వినినప్పుడు వారి ఎదుట వీరి ఎదుట మంచి పేరు తెచ్చుకునే నిమిత్తముగా కుండిగాడిలో ఉండి తిరుగులాడుచున్నవారు. రహస్యத்தை அவன் வெளிப்படுத்துகிறான். వారైతే పౌరుల గుట్టును బయట పెట్టును. ఆవిயில் உண்மை உள்ளவனோ అయితే నమ్మకమైన స్వభావము గలవాడు అడక్కుகிறான். సంగతిని దాచును. ஆவியில் உண்மை இருந்தால் ఆత్మ యందు నమ్మకం ஒரு ఉండినప్పుడు காரியத்தை கண்டால் கேட்டால் என்ன செய்வாங்க? அங்கங்க தூட்டி திரிய மாட்டாங்க. ఒక సంగతిని వినినప్పుడు అక్కడ ఇక్కడ వాటిని చెప్పుకొని తిరగరు. அதான் ஒரு மனுஷன் ஆவியில் உண்மை. అది ఒక మనుషునికి ఆత్మ లేక స్వభావం అందు నమ్మకత్వము. సంగీతం 5:9 వాసిக்கும் పోது రెండవదిగా కీర్తన 5:9లో చదివినప్పుడు సంగీతం 5:9 அவர்கள் வாயில் உண்மை இல்லை. அவர்கள் உள்ளம் கேடுபாடுள்ளது. அவர்கள் தொண்டை திறக்கப்பட்ட பிரேத குழி. தங்கள் நாவினால் இச்சகம் பேசுகிறார்கள். அவர்கள் வாயில் உண்மை இல்லை. వారి నోట యథార్థత లేదు. வாய் திறந்த பொய். వారు నోరు తెరిచినప్పుడు అబద్ధము పోయి பேசிட்டு இருப்பாங்க. నోరు తెరిచినప్పుడు అబద్ధమును మాట్లాడతారు. உண்மை நம்முடைய வாயில உண்மை இருக்க வேண்டும். వారి నోట యథార్థత లేదు, మన నోట యథార్థత ఉండవలెను. அவர்கள் உள்ளம் கேடுபாடுள்ளது. వారి యొక్క అంతరంగము నాశనకరమైన గుంట. அவர்கள் தொண்டை திறக்கப்பட்ட பிரேத குழி. వారి యొక్క కంఠము కూడా తెరిచిన సమాధి. దూషణం పొయ్யும் పురటుమాய் பேசுவாங்க. దూషించుచు అబద్ధమును మాట్లాడుచు ఉందురు. தங்கள் நாவினால் இச்சகம் பேசி திரிகிறார்கள். వారు నాలుకతో ఇచ్చకములాడుచు తిరుగులాడుదురు. దేవునుடைய பிள்ளையுடைய வாயில உண்மை தேவை. ఒక దేవుని బిడ్డ నోట యందు కూడా నమ్మకం లేక యథార్థత అవసరము. 33:3 వాసిக்கும்போது యోబు 33:3లో చదివినప్పుడు మూడవదాగా యోబు 33:3 మూడో విషయము యోబు 33:3 என் வார்த்தைகள் என் இருதயத்தின் உண்மைக்கு ஒத்திருக்கும். நான் அறிந்ததை என் உதடுகள் சுத்தமாய் வசனிக்கும். నా మాటలు నా యొక్క హృదయమునకు యథార్థముగా తెలపబడును, నా పెదవుల జ్ఞానమును యథార్థంగా పలుకును. என் வார்த்தைகள் என் இருதயத்துக்கு உண்மைக்கு ஒத்திருக்கும். నా మాటలు నా హృదయ యథార్థతను తెలుపుచున్నది.
நான் அறிந்தது என் உதடுகள் சுத்தமாய் வசனிக்கும். నా పెదవుల జ్ఞానమును యథార్థంగా పలుకును. ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை வார்த்தைகள் இருதயத்தின் உண்மைக்கு ஒத்ததா இருக்க வேண்டும். దేవుని యొక్క పిల్లల మాటలని చెప్పినప్పుడు హృదయం యొక్క యథార్థముకు తగినట్లుగా ఉండవలెను. அவர் இருதயத்துல உண்மை இல்லாட்டா அவங்கள வார்த்தை எல்லாம் பொய்யும் பொருட்டுமா தான் இருக்கும். వారి యొక్క హృదయములో నమ్మకత్వము లేకపోయినప్పుడు వారి యొక్క మాటలంతా కూడా అబద్ధముగా பொய்யும் ఉండును. பொருட்டும் பேசுற பாட்டு விளங்கி கொண்டா போது இவங்கள இருதயம் சுத்தம் இல்ல. అబద్ధము మాట్లాడిన వారిని గ్రహించుకొనవలెను. వీరి యొక్క హృదయము శుద్ధము அவங்க లేదు. இவங்களை வச்சு குறை சொல்றாங்க பாத்தீங்களா? అయితే ఇతరుల మీద నేరం మోపుచున్నారు. உடனடியாக நீங்க விளங்கி கொள்ள வேண்டிய இவங்க இருதயம் சுத்தம் இல்ல. వెంటనే మీరు అర్థం చేసుకొనవలెను వీరి యొక్క హృదయము శుద్ధమైనది కాదు. இவங்களுடைய ஆவியில உண்மை இல்ல. వీరి యొక్క ఆత్మ ఎంత నమ్మకం లేదు. இவங்களுடைய வார்த்தையில உண்மை இல்ல. మాటలు ఎంత నమ్మకం లేదు. நாம் அதை விளங்கி கொள்ளலாம். వాటిని మనం అర్థం చేసుకొనవచ్చును. சங்கீதம் 51:6 வாசிக்கும் போது కీర్తన 51:6 చదివినప్పుడు சங்கீதம் 51:6 இதோ உள்ளத்தில் உண்மை இருக்க விரும்புகிறேன், இதோ உள்ளத்தில் உண்மை இருக்க விரும்புகிறேன், அந்த கரணத்தில் ஞானத்தை எனக்கு தெரியப்படுத்துவீர். இதோ உள்ளத்தில் உண்மை இருக்க விரும்புகிறேன். ఇదిగో అంతరంగములో సత్యమును కోరుచున్నాను. ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை நம்முடைய உள்ளத்தில் உண்மையை விரும்ப வேண்டும். మన యొక్క అంతరంగములో కూడా సత్యమును కోరవలెను. நம்முடைய ஜீவியத்தில் உண்மை இல்லாவிட்டால் మన జీవితంలో నమ్మకం లేకపోయినప్పుడు நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தை கட்டி எழுப்ப முடியாது. ఆత్మీయ జీవితమును కట్టి లేపుకొనలేము. நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தை கட்டி எழுப்ப முடியாது. ఆత్మీయ జీవితాన్ని కట్టి లేపుకొనలేము. உண்மையை பாதுகாத்துக் கொண்டால் நம்முடைய ஜீவியத்தை கட்டி எழுப்பலாம். నమ్మకం లేక సత్యమును కాపాడుకునేటప్పుడు మన జీవితాన్ని కట్టి లేపుకొందుము. எல்லா சந்தர்ப்பத்திலும் நம்முடைய உண்மையை காத்துக்கொள்வோமாக. అన్ని సందర్భంలో కూడా మన నమ్మకత్వమును కాపాడుకొందుము. கர்த்தர் அவர்களை ஆசீர்வதிக்கிறார். యెహోవా వారిని ఆశీర్వదించును. அடுத்து மோசே குறித்து இரண்டாவது பார்க்கும்போது మోసేని గురించి రెండవదిగా చూచినప్పుడు எபிரேயர் 11:24 24-25 வாசிக்கும் போது ఇబ్రీయులకు 11వ అధ్యాయము 24-25 వాక్యమును చదివినప్పుడు தேவனுடைய மனுஷனை குறித்து இரண்டாவது பகுதி வாசிங்கள். எபிரேயர் 11:24-25 விசுவாசத்தினாலே மோசே தான் பெரியவனான போது பார்வோனுடைய குமாரத்தியின் மகன் எண்ணப்படுவதை வெறுத்து அநித்தியமான பாவ சந்தோஷங்களை அனுபவிப்பதை பார்க்கிலும் தேவனுடைய ஜனங்களோட துன்பத்தை அனுபவிப்பதையே தெரிந்து கொண்டு. இங்கு மோசே விசுவாசத்தினாலே தான் பெரியவனான போது, ఇక్కడైతే మోసే విశ్వాసం అందు పెద్దవాడైనప్పుడు மோசே விசுவாசத்தில் அவன் பெரியவனானான், வளர்ந்து கொண்டே இருந்தான். మోసే విశ్వాసం బట్టి పెద్దవాడుగా ఎదుగుచూ ఉండెను. நாம் விசுவாசத்தில் வளருகிறோமா? మన విశ్వాసం అందు ఎదుగుచున్నామా? இன்னைக்கு தேவனுடைய பிள்ளைகள் விசுவாசத்தில் வளராமல் விசுவாசத்தில் குறைந்து கொண்டே போகிறது. నీడు దేవుని యొక్క పిల్లలు విశ్వాసం అందు ఎదగకుండా తగ్గిపోవచ్చున్నారు. நாம் விசுவாசத்தில் வளர வேண்டும். మన విశ్వాసం అందు ఎదగవలెను. நம்முடைய பிள்ளைகளை விசுவாசத்தில் வளர்த்த வேண்டும். మన పిల్లలను కూడా విశ్వాసం అందు పెంచవలెను. நாம் விசுவாச ஜீவியம் செய்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். మన విశ్వాస జీవితమును చేయవారుగా ఉండవలెను. மோசே இந்த விசுவாசத்தில் எப்படி வளர முடிந்தது? మోసే యొక్క విశ్వాసం అందు ఎలాగ ఎదగగలిగెను? மோசேக்கு அம்மா பெற்றோர்கள் விசுவாசத்தை கற்றுக் கொடுத்தார்கள். మోసే యొక్క తల్లిదండ్రులు కూడా విశ్వాసమును నేర్పించెను. மோசே பிறந்த பிறகு குழந்தையாக பார்வோனுடைய அரண்மனைக்கு கொண்டு போகப்பட்டான். మోసే జన్మించబడిన குழந்தைகள் அந்த நதியில போட்டவளை பார்வோனுடைய குமாரத்தை எடுத்தாள். అయితే మోసే కూడా బాలుడుగా ఉండినప్పుడు నదిలో వీసినప్పుడు ఫరో కుమార్తె తీసుకునేను. அந்த குழந்தையை தான் பெற்ற தாயிடமே ஒப்படைத்து வளர்த்தும்படியாய் கொடுக்கிறதை பார்க்கிறோம். ఆ యొక్క బిడ్డనకు పసి బిడ్డను కూడా కన్న తల్లి ఎదుట ఇచ్చి పెంచినట్లుగా చూడగలమా? குறிப்பிட்ட காலம் தன் மகன் தன்னோடு இருக்கிறதை அறிந்து ஆண்டவரை குறித்து சரியாக அவள் போதித்தாள். గుర్తింపబడిన కాలం వరకు తన యొక్క కుమారుడు తనతో కూడా ఉండుట ఎరిగినప్పుడు ప్రభుని గురించి సరైన రీతిలో బోధించెను. அந்த குழந்தையின் அறிவுக்கு ஏற்ற விதத்தில் சிறு வயதிலிருந்தே ஆண்டவரை குறித்து விசுவாசத்தை குறித்து அவள் சரியாக அவள் கற்றுக் கொடுத்தாள். ఆ యొక్క పసిబిడ్డ ఎదుగుతూ వచ్చినప్పుడు కూడా చిన్న ప్రాయం నుంచి విశ్వాసం గురించి దేవుని గురించి సరైన రీతిలో ఆమె నేర్పించెను. பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளுக்கு விசுவாசத்தை சொல்லிக் கொடுக்கணும். తల్లిదండ్రులు కూడా పిల్లలకు విశ్వాసమును నేర్పించవలెను. விசுவாசம் வேற எதிலையும் சார விடக்கூடாது. విశ్వాసము వేరే దేని యందు కూడా ఆనుకొనడానికి విడిచిపెట్టకూడదు. பெற்றோர் மேலேயோ பணத்தின் மேலேயோ வீடின் மேலேயோ பொருளின் மேலே அல்ல, ஆண்டவர் மேலே விசுவாசத்தை கற்றுக் கொடுக்கணும். తల్లిదండ్రుల మీదనో మన యొక్క గృహం మీదనో ఆ యొక్క డబ్బు మీద దీని మీద కాదు దేవుని మీద నేర్పించవలెను. ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு வாலிப சகோதரனை பார்த்தேன். ఒక సందర్భంలో ఒక యవన సహోదరిని చూచి నాను அப்பாவுக்கு என்ன வேலைன்னு கேட்டேன். నీకు తండ్రికి ఏమి జాబ్ అని అడిగితిని. அப்பாவுக்கு வேலை இல்ல.
ఆ యొక్క తండ్రికి కూడా ఉద్యోగం లేదు. అమ్మకు என்ன వేలేని கேட்டேன். తల్లికి ఏమి యొక్క పని అని అడిగితే అమ్మకు వేலை இல்ல. ఆ తల్లికి కూడా ఏ పని அப்ப లేదు. நீங்க எப்படி ஜீவிக்கிறீன்னு கேட்டேன். మీరు ఎలాగ జీవిస్తున్నారని అడిగితే நாங்கள் விசுவாச ஜீவியம் செய்கிறோம். మేము విశ్వాస జీవితం చేయించున్నాము. எனக்கு ரொம்ப ఆశ్చర్యமா இருந்தது. నాకు ఆశ్చర్యకరంగా ఉండిను. மறுபக்கத்துல ஒரு சிரிப்பாவும் இருந்தது. మరుభాగంలో చూసినప్పుడు నవ్వడానికిగా ఉండిను. அவனுடைய புறத்தோட்டம் ஜீவியத்தை பார்க்கும்போது ஒரு ஆவிக்குரிய ஒரு ஃபெய்த்தான ஒரு அனுபவத்தை வெளியே காண முடியாது. బాహ్యమైన జీవితమును చూసినప్పుడు కూడా వాని యొక్క ఆత్మీయ జీవితమును చూడలేము. ஆனா கேட்டதுக்கு உடன் பதில் சொன்னால் நாங்கள் விசுவாச ஜீவியம் செய்கிறோம். అడిగిన దానికి వెంటనే జవాబు ఇచ్చాను, మేము విశ్వాస జీవితమును చేయించున్నాము. விசுவாச ஜீவியத்தை குறித்து பெற்றோர்கள் எவ்வளவு உத்தரவாத அந்த பிள்ளைகளுக்கு கற்றுக் கொடுக்கறாங்க பாருங்க. విశ్వాస జీవితమును గురించి కూడా తల్లిదండ్రులు ఎంత బాధ్యతగా పిల్లలకు నేర్పించుచున్నారో చూడండి. நான் பிள்ளைகிட்ட கேட்டேன், எங்க அப்பா வேலை செய்யற, அவங்க செய்யற, எங்களெல்லாம் அப்படி ஏதாவது காரியத்தை சொல்லி நம்ம சொல்லிடுவோம். మన ఎదుట అడిగినప్పుడు నా తండ్రికి ఉద్యోగమా ఆ పనిని చెప్పి ఏదో కార్యముని చెప్పి తప్పించుకుందాము. பணம் இருக்கலாம், డబ్బు ఉండవచ్చు, நல்ல வேலை இருக்கலாம், మంచి ఉద్యోగం நல்ல ఉండవచ్చు, படிப்பு இருக்கலாம், మంచి విద్యాభ్యాసం வசதிகள் இருக்கலாம். మంచి వసతులు ఉండవచ్చు. நம்முடைய வாயிலில் நாங்கள் விசுவாச ஜீவியம் செய்கிறோம். ఆయనప్పటికీ మన నోటిలో నేను విశ్వాస జీవితం ஆண்டவரை நம்பி இருக்கிறோம். ప్రభుని నమ్ముకొని ఉన్నాము. அப்படி நம்மை நம்முடைய பிள்ளைகளை படிப்பித்து அப்படி வளர்த்த வேண்டும். అలాగా మనల్ని మన యొక్క పిల్లలను కూడా నేర్పించి పెంచవలెను. 2 தீமோத்தி 1:5 இப்படிதான் தீமோத்தி விசுவாசத்துல வளர்ந்தான். 2 తిమోతి 1:5 చూచినప్పుడు తిమోతి విశ్వాసమందు జీవించెను. அந்த விசுவாசம் முந்தி உன் பாட்டியாகிய லோவிசாளுக்குள்ளும் உன் தாயாகிய ஐனிகேயாளுக்குள்ளும் நிலைத்திருந்தது, அது உனக்குள்ளும் நிலைத்திருக்கிறது என்று நிச்சயித்திருக்கிறேன். பாருங்க, இந்த விசுவாசம் முதலாவது உன் பாட்டிக்கு இருந்தது, இரண்டாவது உன் தாய்க்கு இருந்தது, இப்ப மூணாவது உனக்கு இருக்கிறது. ఆ యొక్క విశ్వాసం అని చెప్పినప్పుడు మొట్టమొదట నీ అవ్వ అయిన లోకియాలో ఉన్నది, నీ తల్లి అనే యూనికాలో ఉన్నది, తర్వాత నీలో ఉన్నది. நம்ம பிள்ளைகளை பார்த்தா கேட்டா இப்படி சொல்லுவாங்க. మేము మన పిల్లలను అడిగితే ఇలాగ తెలియజేస్తారు. சில பெற்றோர்கள் சொல்லி கேட்டிருக்கிறேன். కొంతమంది తల్లిదండ్రులు చెప్పుతాను విని தாத்தா கோபக்காரன், నా యొక్క తాతగారు కోపిస్తుడు. சுபாவம் அந்த தகப்பனுக்கு இருக்குது. అదే స్వభావం నా తండ్రికి ఉన్నది. தகப்பனுக்கு சுபாவம் அந்த பிள்ளைக்கு இருக்குது பாரு, கோபக்காரன். ఆ యొక్క తండ్రి స్వభావము పిల్లకున్నది కోపస్తుడు. தகப்பனுக்குள்ள தாய்க்குள்ள குழப்படி எல்லாம் அந்த பிள்ளைக்குள்ள உருவாகுதுன்னு சொல்றாங்க. நற்சுபாவத்தை சொல்றாங்க. అయితే తల్లిలో తండ్రిలో ఉండిచున్న ఆ యొక్క చెడ్డ స్వభావము పిల్లలో ఉన్నది, మంచి గుణము లేదు. நம் சுபாவ பகுதியில் உருவாக்கப்பட வேண்டும். మనము స్వభావ భాగములో రూపొందించబడవలెను. அப்படிப்பட்ட ஒரு சாட்சி நமக்குள்ளும் பிள்ளைகளுக்குள்ள உண்டாக வேண்டும். అలాంటి సాక్ష్యము కూడా మనలో మన పిల్లలో కలగవలెను. மத்தேயு 15:28 வாசிக்கும் போது మత్తయి సువార్త 15:28 இயேசு கிறிஸ்து அந்த கானானிய ஸ்திரியை பார்த்து சொல்லுகிறார், యేసు ప్రభు కానాన్య స్త్రీని గురించి తెలియజేసెను. ஸ்திரியே உன் விசுவாசம் பெரியது என்று சொல்லுகிறார். అమ్మా నీ యొక్క విశ్వాసము గొప్పదని తెలియజేసెను. இவள் ஒரு கானானிய ஸ்திரீ. ఈమె అయితే ఒక కానాన్య స్త్రీ. வாசிங்கள் 15:28. இயேசு அவளுக்கு பிரதியுத்தரமாக, ஸ்திரீயே உன் விசுவாசம் பெரிது, நீ விரும்புகிறபடி உனக்கு ஆக கடவது என்றார். அந்நேரமே அவள் மகள் ஆரோக்கியமானாள். ஸ்திரீயே உன் விசுவாசம் பெரியது. అందుకు యేసు అమ్మా నీ విశ్వాసము గొప్పది. இவள் ஒரு புறஜாதியான ஸ்திரீ. ఈమె అన్ని జనులైన స్త్రీ. தன் மகளுடைய சுகத்துக்காக இயேசுவண்டே வருகிறாள். కుమార్తె యొక్క స్వస్థత నిమిత్తముగా యేసు ఎద్దకు వచ్చెను. அந்த இடத்துல காணாதவரை போல அவர் அந்த செவி கொடுக்கவில்லை ஆரம்பத்தில். ప్రారంభ దినములో కూడా ఆయన కనబడిన అనువలే చెప్పలేదు. శిష్యులు சொல்லுகிறார், ஆண்டவரே இவர் நம்மை பின்பற்றி வருகிறாளே, இவளுக்கு பதில் கொடும் என்று சொல்லுகிறார். శిష్యులైతే ఆయనకు తెలియజేస్తున్నారు, ప్రభువా ఈమె వెంబడించి వచ్చుచున్నది, ఈమెకు జవాబు ఇవ్వు. இவள் நம்மை பின்தொடர்ந்து கூப்பிடுகிறாளே, இவளை அனுப்பிவிடும் என்று வேண்டிக் கொண்டார்கள். ఈమె పిలుచుచు వచ్చుచున్నది, ఆమెను పంపివేయమని చెప్పెను. அதுக்கு அவர் என்ன சொல்லுகிறார்? అందుకు ఆయన ఏం తెలియజేశారు? காணால் போன ஆடுகளாக இஸ்ரவேல் வீட்டாரிடத்திற்கு அனுப்பப்பட்டேன் அன்றி மற்றபடி அல்ல. అయితే నేను ఇశ్రాయేలు ఇంటి వారి ఎదుకు నశించిన గొర్రెల ఎదుక గాని ఎవరి ఎదుకును నేను పంపబడలేదు. சொல்லுகிறார், பிள்ளைகளுடைய அப்பத்தை எடுத்து நாய்க்குட்டிக்கு கொடுக்கிறது நல்லதல்ல. యేసు ప్రభు తెలియజేసినారు, పిల్లల రొట్టెలను తీసుకొని కుక్క పిల్లలకు వేయట యుద్ధము కాదు. அவள் அதை ஒத்துக்கொண்டாள். దానిని ఆమె ఒప్పుకొనిను. நான் பிள்ளை அல்ல, అవును నేను పిల్లను కాను, புறஜாதி ஸ்திரீ தான். నేను అన్ని జనుల స్త్రీ. பிள்ளைகள் சாப்பிட்டது நாய்க்குட்டிகள் தின்னுமே. పిల్లలు కూడా తినినది కూడా కుక్క పిల్లలు పడిన ముక్కలను తిన్నును. మేజైలింద విడిన துணிக்குகளை நாய்க்குட்டிகள் தின்னுமே. బొల్ల మీద పడుచున్న ముక్కలను కూడా కుక్క పిల్లలు తిన్నును. அவளுடைய தாழ்மையை பாருங்கள். ఆమె తగ్గింపుని చూడండి. நம்ம அந்த வார்த்தைகளை கிரகித்துக் கொள்ள முடியுமா? మనం ఆ యొక్క మాటలను గ్రహించుకోగలమా?
నమ్మగలమా? வார்த்தை ஏற்றுக்கொள்ள முடியுமா? ఆ మాటలను అంగీకరించగలమా? ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியாது. అంగీకరించలేమా? அவளுக்குள் அவ்வளோ விசுவாசம் இருந்தது. ఆమెలో అంత గొప్ప విశ్వాసం அதனால ఉండెను. ஸ்திரீயே உன் விசுவாசம் பெரியது, అందువలన అమ్మ నీ యొక్క విశ్వాసము గొప్పది, உன் விசுவாசத்தின்படியே உனக்கு ஆக கடவது. నీ యొక్క విశ్వాసము కోరినట్లుగా నీకు అగును. அந்நேரமே அவருடைய பிள்ளை சுகமாக்கப்பட்டாள். ఆ యొక్క ఘడియలోనే ఆయన ఆమె కుమార్తె స్వస్థతను పొందెను. நீங்க மோசேயை பார்க்கும்போது, ఇక్కడ మోసేని చూచినప్పుడు, மோசே விசுவாசத்தில் பெரியவன் ஆனபோது, మోసే విశ్వాసమందు పెద్దవాడుగా మారినప్పుడు, விசுவாசத்தில் பெரியவன் சொல்லும்போது ஆண்டவரை அறிகிற அறிவில் அவன் வளருகிறான். విశ్వాసమందు గొప్పవాడని చెప్పినప్పుడు ప్రభుని ఎరిగే జ్ఞానమందు ఎదుగుచున్నాడు. சத்தியத்தை அறிகிற அறிவில் ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை வளர வேண்டும். సత్యముని ఎదిగే జ్ఞానము చేత ఒక దేవుని బిడ్డ ఎదగవలెను. அப்படிப்பட்ட ஒரு மேன்மையான அனுபவத்தை ஒரு தேவனுடைய பிள்ளைகள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். అలాంటి శ్రేష్టమైన అనుభవాన్ని దేవుని యొక్క పిల్లలు పొందుకొనవలెను. அதனால தான் அப்போஸ்தலர் பவுல் எபேசியர்ல சொல்லும்போது, అపోస్తలుడైన పౌలు ఎఫెసీ సంఘమునకు తెలియజేసినప్పుడు, எபேசியர் 4ஆம் அதிகாரம் 14-15, ఎఫెసీయులకు 4వ అధ్యాయము 14-15 వాక్యము, நாம் இனி குழந்தைகளாயிராமல் மனுஷருடைய சூதும் வஞ்சிக்கிறதற்கு ஏதுவான தந்திரமும் உள்ள போதகமாகிய பலவித காற்றினாலே அலைகளைப் போல அடிபட்டு அலைகிறவர்களாயிராமல் அன்புடன் சத்தியத்தை கைக்கொண்டு தலையாகிய கிறிஸ்துவுக்குள் எல்லாவற்றிலேயும் நாம் வளருகிறவர்களாய் இருக்கும்படியாக அப்படி செய்தார். நாம் இனி குழந்தைகளாய் இராமல், మనం ఇక పసిపిల్లలమై ఉండి, மனுஷனுடைய சூதும் வஞ்சிக்கிறதுக்கு ஏதுவான தந்திரமுள்ள போதகமாகிய பலவித காற்றினாலே அலைகளைப் போல அடிபட்டு தெரியாமல், మనుషుల యొక్క మాయోపయోగం చేత వంచనతో తప్ప మార్పున లాగు కుయుక్తితో కూడా గాలికి కొట్టుకొని పోవు కల్పించబడిన ప్రతి ఒక్క ఉపదేశం ఇటు అటు తిరగక அன்புடன் சத்தியத்தை கைக்கொள்ள வேண்டும். ప్రేమ చేత సత్యమును ఆచరించుచు சத்தியத்தை கைக்கொண்டு தலையாகி கிறிஸ்துவுக்கு ஏற்ற விதத்தில் வளரணும். సత్యమును ఆచరించుచు శిరసైన క్రీస్తుకు తగినట్లుగా మనం ఎదగవలెను. இன்னைக்கு அந்த வளர்ச்சியை விரும்புகிறது இல்ல. నీడు అనేక మంది కూడా ఆ యొక్క ஏதோ ఎదుగుదలను ஒரு కోరట్లేదు. குழந்தையை போலவே இருக்கிறார்கள். ఏదో పసిబిడ్డల వలె இயேசு ఉంటున్నారు. ரட்சிக்கிறவர், இயேசு குணமாக்குறவர், இயேசு ஆசீர்வதிக்கிறவர், அவ்வளவுதான். యేసు రక్షించువాడు, యేసు స్వస్థపరిచువారు, యేసు ఆశీర్వదించువాడు, అంతే. இந்த மேன்மையான உபதேசங்களை சிலர் ஏற்றுக்கொள்கிறதே இல்ல. ఈ యొక్క శ్రేష్టమైన ఉపదేశమును కొందరు అంగీకరించటలేదు. ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து சத்தியத்தை சொன்னதான வேளையில், ఒక సందర్భంలో ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు సత్యమును తెలియజేసిన సమయంలో, இது கடினமான உபதேசம் என்று சொல்லி போய்விட்டாங்க. ఇది కఠినమైన ఉపదేశమని చెప్పి వెళ్ళిపోయిరి. சிஷ்யர்கள் சொல்லுறாங்க, శిష్యులు తెలియజేసి, ஆண்டவரே உம்மை விட்டு அநேகர் போனாங்க, அது தெரியுமா? ప్రభు నిన్ను విడిచి అనేక మంది వెళ్ళిపోయిరి తెలియనా? இயேசு என்ன சொன்னார்? యేసు ఏం తెలియజేసిరి? நீங்களும் போய்விட மனதா இருக்கிறீர்களா? మీరు కూడా వెళ్ళిపోవడానికి మనసు కలిగినారా? ஆண்டவரே நாங்கள் எங்கே போவோம்? ప్రభు మేము ఎక్కడికి వెళ్ళదుము? ஜீவ வசனம், சத்திய வசனம் உம்மிடத்தில் இருக்கிறது. అయితే సత్యవాక్యములో జీవవాక్యములో మీ యుద్ధం ఉన్నది. ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து இவ்வளவு பேர் போய்விட்டாங்களே வாங்க சத்தியத்தை குறைத்தாரா? ఈ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఇంతమంది వెళ్ళిపోయినారని సత్యమును తగ్గించినారా? சத்திய மாற்றமே இல்லை. సత్యమునకు మార్పే లేదు. காலங்கள் மாறலாம், కాలములు మారవచ్చు, உலகம் மாறலாம், లోకము మార్పు உலகத்தின் வேஷங்கள் மாறலாம், లోక విషయము உலகின் மனுஷர்கள் மாறலாம், లోకములో ఉన్న మనుషులు வேதம் மாற்றமில்லை, లేఖనమునకు வேத வசனத்துக்கு மாற்றமில்லை. లేఖన వాక్యములకు మార్పు లేదు. சத்தியம் சத்தியம்தான், సత్యము సత్యమేనది. சத்தியம் சத்தியம்தான். సత్యము సత్యమేనది. சத்தியத்தை கைக்கொண்டு நடக்கிற நீதியுள்ள ஜாதி மட்டும்தான் வாசல்கள் திறக்கப்படும். సత్యమును ఆచరించుచున్న నీతిగల జనమునకు మాత్రమే దూరము తీయబడును. சிலர் சொல்லுவாங்க, அப்போ டிபிஎங்காரர்களுக்கு தான் இது கடினமான உபதேசம். కొందరు తెలియజేస్తారు, టీపీఎం చెందిన వారికి కఠినమైన బోధ. வேதத்தை தான் போதிக்கிறோம், లేఖనమునే బోధించుచున్నాము. வேதத்தில் இல்லாத ஒரு எண்ணு கூட நாங்க கூட்டுகிறதே இல்ல. లేఖనములో ఏది కూడా మేము పొడిగించటలేదు. வேதம் சொல்லுகிறது. లేఖనము ஆனா తెలియజేయుచున్నది. சிலர் என்ன சொல்லுகிறார்கள்? కొందరు ఏమని తెలియజేయరు? தனக்கு பிரியமானது மட்டும்தான் எடுத்துக்கொள்றாங்க, తనకు ఇష్టమైన దాన్ని మాత్రమే తీసుకుందరు. தனக்கு பிரியமானதை மட்டும் எடுத்துக்கொள்றாங்க. తనకు ఇష్టమైన దాన్ని మాత్రం తీసుకుందరు. வாக்குத்தத்தை வசனிப்பாங்க, వాగ్దాన వాక్యమును చదివిదురు. நான் உன்னை ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதிப்பேன். నేను నిన్ను ఆశీర్వదించనే அது ఆశీర్వదించును. ரொம்ப சோத்திரம் 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 சோத்திரம். అలాగా స్తోత్రం స్తోత్రం అని చెప్పుదురు. 28ஆம் அதிகாரத்தில் அடுத்த பின்வசனத்தை வாசிக்கும் போது, ద్వితీయోపదేశ కాండము 28వ అధ్యాయములో వెనకొచ్చే వాక్యమును చదివినప్పుడు, சீப்போ 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 వెళ్ళిపోమని చెప్పుదురు. சீப்போ, நீ சபிக்கப்பட்டிருப்பாய், அடுத்த வசனம் சபிக்கப்பட்டிருப்பாய், சீப்போ அடுத்த வசனம், நீ சபிக்கப்பட்டிருப்பாய், சீப்போ அடுத்த வசனம், நீ அதுதான் சாபம் சாபம் சாபம்.
అయితే తదుపరి వాక్యము శపించబడి ఉందో అని తెలియజేసినప్పుడు వెళ్ళిపో అని తెలియజేదురు. అదే யாருக்கு இந்த சாபம்? ఎవరికి శాపమా? யாருக்கு? ఎవరికి? வசனத்தை கை கொள்ளாதவங்களுக்கு எல்லாம் சாபம் தான். వాక్యమును గైకొనని కాన వారికి అందరికీ శాపమే. ஆனா ஆசீர்வாதம், நீ ஆசீர்வதிக்க உடனே வாளாக்காமல் தலையாக்குவர் கீழாகாமல் மேலாலும். ஆமென், ஹalleluya. నీవు తోకగా చేయక తలగా చేయదుబడదు, క్రిందగా ఉండగా పైవాడగా ఉండు అని చెప్పినప్పుడు நீ பட்டணத்தில் சபிக்கப்பட்டிருப்ப, வெளியில சகிப்படே சாத்தானே. போ சாத்தானே. నువ్వు పట్టణంలో శపింపబడదువో బయట శపించబడదు అంటే సాతాను వెళ్ళిపోమని చెప్పారు. யார் சபிக்கப்படுவா? ఎవరు శపించబడదు? இது யாருக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? ఇది ఎవరికి చెప్పబడినది? மேல கீழ நீங்க பார்த்து பாருங்க. పైన క్రింద మీరు நீ படிக்கும் போது ஐயோ இது என்னதான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நினைத்து மனம் திரும்ப முடியும். అయితే ఈ చదివినప్పుడు నన్ను గురించి చెప్పబడి ఉన్నదని మారు మనసు పొందగలమా? ஆண்டவருடைய வசனத்துக்கு கீழ்ப்படியாதவர்கள் தான் இந்த சாபமான நியாய தீர்ப்பான வசனங்கள். ప్రభు యొక్క వాక్యమునకు విధేయత చూపిన వారికి ఈ శాపమైన తీర్పు తీర్చే వాక్యములో. அதனால குழந்தைய போல மாத்திரம் இருந்துட்டு ரட்சிப்பு மனம் திரும்ப அப்படியே இருந்து ஆசீர்வாதம் அப்படி பண்ணி போக கூடாது. అయితే పసి బిడ్డల వలె ఉండే మారు మనసు ఆశీర్వాదము ఉండి అలాగే వెళ్ళిపోకూడదు. ஒரு பிள்ளை வளர்ந்து கொண்டே வரணும். ఒక పిల్ల ఎదుగుచూ రావలెను. அதான் சந்தோஷம். అదే సంతోషము. பிள்ளை வாழ்நாள் எல்லாம் குழந்தையா இருந்த அந்த பிள்ளைக்கு பெற்றோருக்கு எவ்வளவு துக்கம். జీవిత కాలం అంతా కూడా పసి బిడ్డగా ఉండినప్పుడు తల్లిదండ్రులకు ఎంత దుఃఖమో. ஒரு பிள்ளை 1லிருந்து 5 வரை படிச்சு 1லிருந்து 5 வரை வகுப்பு வரை படிச்சுட்டே இருந்த அந்த பிள்ளை பெற்றோர்கள் எவ்வளவு துக்கம், எவ்வளவு நஷ்டம். ఒక పిల్ల 1వ తరగతి నుంచి 5వ తరగతి వరకు మరలా చదువుచూ ఉండినప్పుడు తల్లిదండ్రులకు ఎంత దుఃఖమో. ஒவ்வொரு வகுப்புல கஷ்டம் அது கஷ்டப்பட்டு 10th 11th 12th காலேஜ் டிகிரி முடிச்சு போக கடினமா தான் இருக்கும். అయితే ఆ యొక్క పిల్ల కూడా పై చదువుని చదువుచూ వెళ్ళిచో పాఠశాల ముగించి కళాశాల వెళ్ళి కఠినంగానే ఉంటుంది. கஷ்டமானாலும் அது படித்து வாழ்க்கையில மேன்மை அடைகிறது. ఆ యొక్క కష్టమైనప్పటికీ కూడా విద్యాభ్యాసం చేసి జీవితంలో శ్రేష్ఠులుగా ఎంచుట, உலகத்தில் ஒரு உயர்ந்த ஸ்தானத்தில் ஒரு ஞானியாய் மாற்றப்படுகிறதை பார்க்கிறோம். లోకంలో కూడా హెచ్చైన స్థానంలో ఒక జ్ఞానిగా మార్చబడటాన్ని చూడగలము. வேதத்தை கற்று இயேசுவை போல மாற்றப்பட வேண்டும். వాక్యం లేఖన వాక్యమును చదివి నేర్చుకుని యేసువలే మారవలెను. அதனாலதான் நாம் குழந்தைகளாயிராமல் தலையாகி கிறிஸ்துவுக்கு ஏற்றபடி வளர வேண்டும் என்று வாசி. அன்புடன் சத்தியத்தை கைக்கொண்டு தலையாகி கிறிஸ்துவுக்கு ஏற்ற ஒரு வளர்ச்சி நாம் அடைய வேண்டும். అందువలన మనం ఇక పసి బిడ్డలుగా ఉండగా శిరసైన క్రీస్తు కూడా సమస్త విషయములో ఎదుగుచూ సమానముగా మారుదుమా. இப்படி மோசே விசுவாசத்தினாலே தான் பெரியவனான போது என்ன செய்தான்? இப்படி அவன் சத்தியத்தை ஆண்டவரை அறிகிற அறிவில் அவன் வளர்ந்ததை பார்க்கிறோம். ఈ విధంగా మోసే విశ్వాసం వలన గొప్పవాడుగా మార్చబడినప్పుడు ప్రభువుని ఎదిగే జ్ఞానమందు కూడా ఎదిగినాడు. இப்ப సత్యం என்ன என்பது మోసే విளங்கி கொண்டார். సత్యం ఏమిటని చెప్పి మోసే గ్రహించుకొనేనా. அறிந்தபடியினால் మోసే இரண்டாவது என்ன செய்கிறார்? ఎరుగుటను బట్టి కూడా రెండవదిగా మోసే ఏం చేయించున్నాడు? பார்வோனுடைய குமாரத்தின் மகன் என்னப்படுவதை வெறுத்து விட்டான். ఫరో యొక్క కుమార్తెకు కుమారుడిని అనిపించుట దేశించుకొనేనా. இப்ப பார்வோனுடைய குமாரத்தியாக அரண்மனையில இருக்கிறான். ఫరో యొక్క కుమార్తెని చెప్పినప్పుడు ఆమె అంతఃపురములో ఉన్నది. அரண்மனையில பாவ சந்தோஷங்கள், అంతఃపురములో పాప సంతోషం, பாவ இன்பங்கள், పాప యొక్క ఇన్బములో சுகபோகமான வாழ்க்கை, సుఖస్థితి కలిగిన జీవితం, அதெல்லாம் ஆண்டவருக்கு விரோதமான காரியங்கள். అవంతా కూడా ప్రభువుకు వ్యతిరేకమైన కార్యము. இதெல்லாம் சத்தியத்தை அறிந்த பிற்பாடு அவனால் அங்கு இருக்க முடியவில்லை. సత్యముని ఎరిగిన తదుపరిగా అక్కడ ఉండలేకపోయినా. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளை, உங்கள் வாழ்க்கையில் அப்படி சத்தியம் உண்மை எதுன்னு தெரிந்த பிற்பாடு உன்னால் அந்த இடத்துல இருக்க முடியவே முடியாது. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ, సత్యము నమ్మకం ఏదని తెలిసినప్పుడు నువ్వు అక్కడ ఉండలేవో. மனசாட்சி வாதிக்கும். మనసాక్షి నిన్ను నొప్పించును. ஒருவர் திருவிருந்தே எடுக்கிறது இல்ல. కొందరైతే ఆ యొక్క ప్రభు బలలో పాల్గొందుట లేదు. ஏன் நீங்க திருவிருந்து எடுக்கிறது இல்ல? ఇంచుకు మీరు ప్రభు బలలో పాల్గొనట లేదు. நான் தகுதியில் என்னுடைய வேலை பொய் தான் பேசணும். బ్రదర్ గారండి, నా యొక్క ఉద్యోగ స్థలంలో అబద్ధమే మాట్లాడవలేను. இப்படி இருந்துகிட்டு நான் எப்படி திருவிருந்து எடுக்க பிரதர்? ఇలాగ ఉండినప్పుడు ఈలాగ నేను ప్రభు బలలో எனக்கு இந்த வேலை விட முடியவில்லை. నా యొక్క ఉద్యోగమును విడిచి கொஞ்சம் கடன் பிரச்சனை இருக்கிறது, కొంచెం అప్పుల బాధ ఉన్నది, அதனால எனக்கு இந்த வேலையும் விட முடியவில்லை. అందువల్ల నేను ఈ ఉద్యోగమును విడిచిపెట్టలేకుండా ఉన్నాను. మనసాட்சி వాదిக்கிறது. అయితే మనసాక్షి அதை விட்டு வெளியே வர முடியவில்லை. వాటిని విడిచిపెట్టి బయటకు రావడానికి వీలు పడలేదు. మోసే என்ன செய்தான்? మోసే ఏం చేసాడు? సత్యం இன்னதென்று அறிந்த பிற்பாடு, సత్యమును ఎరిగిన తదుపరిగా, உண்மை எதென்று அறிந்த பிற்பாடு, నమ్మకం ఏదని తెలుసుకున్న
ஆண்டவரை அறிகிற அறிவு அடைந்த பிற்பாடு ప్రభుని ఎరిగే జ్ఞానమును పొందినప్పుడు அவன் சுகபோகமான வாழ்க்கையை விட்டு பாவ சந்தோஷத்தை விட்டு வெளியே வருகிறான். సుఖభోగమైన జీవితమును పాప సంతోషమును విడిచిపెట్టి బయటికి వచ్చుచున్నాడు. இடத்துல பார்வோனுடைய குமாரத்தின் மகன் என்னப்படுவது வெறுத்தான். పరో యొక్క కుమార్తె యొక్క కుమారుడిని అనిపించుకునేట దేశించును. இது வேர் பிரிகிறதை காட்டுகிறது. ఇది ప్రత్యేకించుకునేటను చూపించుతుంది. ஒரு தேவனுடைய மனுஷன் ரட்சிக்கப்பட்ட பிற்பாடு ఒక దైవజనుడు రక్షణ పొందిన తరువాతిగా சத்தியத்தை அறிந்த பிற்பாடு సత్యమును ఎరిగిన తరువాతిగా நீ இருக்கிற கூட்டத்தார் எப்படிப்பட்டவர்கள் அறிந்து அந்த கூட்டத்தை விட்டு நீ பிரிந்து கொள்ள வேண்டும். నీతో ఉన్న గుంపు వారు ఎలాంటి వారని ఎరిగి ఆ గుంపు నుంచి ప్రత్యేకించుకొనవలెను. ஐயோ வேதம் இப்படி சொல்லுகிறது. అయ్యో లేఖనం ఇలాగ ஐயோ తెలియజేయుచున్నది. நான் செய்கிறது சரியல்ல. నిన్ను చేయించిన కార్యము సరికాదు. உண்மையா உன் மனது உன்னோடு இடைவிடுமானால், నిజమైన మనసు నీలో ఉండినప్పుడు, உன் ஆத்துமா ஆவி உன்னோடு இடைப்பட்டு கொண்டு இருக்குமானால், ఆత్మ నీతో కూడా మాట్లాడుచు ఉండినప్పుడు அந்த கூட்டத்தை விட்டு நீ வெளியே வர வேண்டும். ఆ యొక్క గుంపుని విడిచిపెట్టి నీవు బయటికి రావలెను. அதுதான் வேறு பிரிந்து ஜீவிக்கிற வேறுபாட்டின் అది ஜீவியம். ప్రత్యేకించుకుని జీవించున్న ప్రత్యేక జీవితమే అనేది. அதனால்தான் மாறுபாடான இந்த சந்ததியை விட்டு விலகி உன்னை ரட்சித்துக்கொள். మూర్ఖమైన ఇక తరము వారి నుంచి నీవు తొలగించుకుని నిన్ను నీవు రక్షించుకునుము. உன்னை நீ ரட்சித்துக்கோ. నిన్ను నీవే రక్షించుకునుము. அதனால தீமோத்தேயுடன் சொல்லும்போது உன்னை சுத்தவானாய் நீ காத்துக்கோ. తిమోతిలో తెలియజేసినప్పుడు నిన్ను కూడా పవిత్రునిగా కాపాడుకునుము. அப்போ சத்தியம் எது உண்மை எதுன்னு போதிக்கப்பட்டாயிற்று. సత్యం ఏది నమ్మకం ఏదని బోధించబడినది. சத்தியத்தை விளங்கி கொண்ட பிற்பாடு సత్యమును గ్రహించుకునిన తదుపరిగా என்ன செய்ய வேண்டும்? ఏమి చేయవలెను? அந்த அப்போஸ்தலர் 2 அதிகாரம் 40 வசனத்துல வாசிக்கும்போது అపోస్తల కార్యము 2 అధ్యాయము 40 వాక్యమును చదివినప్పుడు மாறுபாடான இந்த சந்ததியை விட்டு உன்னை விலக்கி ரட்சித்துக்கொள். మూర్ఖతరమైన ఈ యొక్క తరము నుంచి నిన్ను తొలగించుకొని రక్షించుకునుము. அப்படி என்றால் நீ அடுத்த கட்டத்தில் நீ வளர முடியும். అలాగా ఉండినప్పుడు మాత్రమే తరువాత ఘట్టంలో ఎదగగలవు. அந்த பகுதியை விட்டு நீ வெளியே வராவிட்டால், ఆ యొక్క భాగమును విడిచి బయటికి உன்னை நீ அவர்கள் மத்தியில் வேறு பிரித்து கொள்ளாவிட்டால், వారి మధ్యలో నీవు ప్రత్యేకించుకునక ఉండినప్పుడు உன்னால் அடுத்த ஸ்டெப் வளர முடியாது. నీవైతే మరుసటి యొక్క మెట్టులో ఎదగలేవు. உன் வாழ்க்கையில் ஒரு வளர்ச்சி இல்லாமல் போய்விடும். నీ జీవితంలో ఎదుగుదల లేకుండా పోవును. அதனால் உன்னை நீ சுத்தவானாய் காத்துக்கொள். నిన్ను నీవు కూడా పవిత్రునిగా కాపాడుకునుము. ஒரு தேவனுடைய உண்மையான ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை கர்த்தரை அறிகிற அறிவில் வளரும் போது தங்களை வேறு பிரித்து கொண்டு ஜீவிக்க வேண்டும். నిజమైన ఒక దేవుని బిడ్డ తన సత్యములో ఎదిగినప్పుడు ప్రత్యేకించుకొని జీవించవలెను. யாத்ராகமம் 32 அதிகாரம் 26 வசனத்தை வாசிக்கும் போது నిర్గమకాండము 32:26లో చదివినప్పుడు மோசே சொல்லுது, கர்த்தருடைய பட்சத்தில் நிற்கிறவர்கள் யார்? మోసే సెలవిస్తున్నాడు, యెహోవా పక్షమందు నిలిచిన వారు ఎవరు? அவங்க லேவி கோத்திரம் எல்லாம் கர்த்தருடைய பட்சத்தில் வந்தாங்க. లేవి గోత్రం అంతా కూడా యెహోవా పక్షముగా వచ్చెను. ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை பாவி துன்மார்க்கருடைய பட்சத்தில் நிற்க கூடாது. ఒక దేవుని బిడ్డ పాపులు దుష్టుల యొక్క పక్షమందు నిలిచి ఉండకూడదు. நின்றால் நாம் அவர்களோடு சேர்ந்து அழிந்து போய் விடுவோம். వారితో కూడా మనము కలిసి నశించుదుము. அவர்களோடு சேர்ந்து நாமும் அழிந்து விடுவோம். వారితో పాటు మనము నశించబడుదుము. அப்படிதான் லோத்தை சோதோமிலிருந்து கர்த்தர் வெளியே கொண்டு வருகிறார். అలాగా లోతుని కూడా సొదొమ నుంచి ప్రభు బయటికి తీసుకొచ్చాడు. அப்படிதான் லோத்தை நோவாவும் குடும்பத்தை கர்த்தர் அங்க பாதுகாக்கிறதை பார்க்கிறோம். అక్కడ నోవాకు కుటుంబమును కూడా అక్కడ కాపాడబడుట చూడగలము. நாம் பாதுகாக்கப்பட வேண்டுமானால் அந்த சந்ததியோடு அழிந்து போகாதபடிக்கு நாம் வெளியே வர வேண்டும். మనము కాపాడబడవలంటే వారి యొక్క తరములో నశించకుండానట్లు బయటికి రావలెను. வேறு பிரித்து கொண்டுகிற ஜீவியம் தான் அந்த அனுபவத்தை காண்பிக்கிறது. ప్రత్యేకించుకుని జీవితమా యొక్క అనుభవాన్ని చూపించున్నది. இரண்டாவது அநித்தியமான பாவ சந்தோஷத்தை அனுபவிப்பதை பார்க்கிலும், రెండవదిగా అల్పకాల పాప భోగమును అనుభవించుట కంటే அதுக்கு பிற்பாடு அவனுக்கு அநித்தியமான பாவ சந்தோஷத்துக்கு அனுபவிப்ப விரும்ப நம்முடைய இருதயம் மனது அனுமதிக்கவில்லை. దానికి తదుపరిగా వాని మనసు కూడా అల్పకాల పాప భోగమును అనుభవించడానికి అనుమతించలేదు. அப்ப அதிலிருந்து அவன் வெளியே வருகிறான். దాని నుంచి అతడు బయటికి వచ్చి தேவ ஜனங்களோடு துன்பத்தை அனுபவிப்பதை தெரிந்து கொள்கிறதை பார்க்கிறோம். దేవుని యొక్క జనులతో కూడా శ్రమ అనుభవించుట ఏర్పరచుకొనెను. ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை அநித்தியமான பாவ சந்தோஷத்துக்கு இடம் கொடுக்க கூடாது. ఒక దేవుని బిడ్డ అల్పకాల పాప భోగమునకు అనుభవించడానికి చోటు ఇవ్వకూడదు. பிரசங்கி 11 அதிகாரம் 9 வசனத்தை வாசிக்கும் போது, ప్రసంగి 9 అధ్యాయము 11వ వాక్యము, வாலிபனே உன் இளமையிலே சந்தோஷப்படு, இளமையிலே சந்தோஷப்படு, உன் வாலிப நாட்களிலே உன் இருதயம் உன்னை பூரிப்பாக்கட்டும், உன் நெஞ்சின் வழிகளிலும் உன் கண்ணின் காட்சிகளிலும் நட. ஆனாலும் இவை எல்லாவற்றின் நிமித்தமும் தேவன் உன்னை நியாயத்திலே கொண்டு வந்து நிறுத்துவார் என்றார். அப்போ இவைகள் எல்லாம் கர்த்தர் உன்னை நியாயத்திலே கொண்டு நிறுத்துவார்.
నిన్ను కూడా తీర్పులోనికి తెచ్చినని జ్ఞాపకం ఉంచుకునము. அது வாலிபனோ முதியவர்களோ யாரோ ஆனாலும் சரிதான். యవనస్తులో వృద్ధులో ఎవరైనప్పటికీ సరే, அப்ப உன் இளமையில் நீ சந்தோஷப்பட இடம் கொடுக்க கூடாது. மாம்சிக சந்தோஷம். యవనమందు సంతోషపడడానికి శరీర సంతోషమునకు చోటు ఇవ్వకూడదు. உன் இருதயம் உன்னை பூரிப்பாகும்படி இருதயத்தை சந்தோஷம் அதுக்காக இடம் கொடுக்க கூடாது. నీ హృదయమును సంతృష్టిగా ఉండ నిమిత్తముగా కోరుకొనకూడదు. நெஞ்சின் வழிகளிலும் கண்களின் காட்சிகளிலும் தான் விரும்புறாங்க. నీ కోరిక చెప్పునాను, నీ దృష్టి ఇష్టము చెప్పునాను ప్రవర్తింపగోరుచున్నారు. இந்த பாருங்க, இந்த வசனத்தின்படி பார்க்கும்போது ఈ యొక్క వాక్యమును అనుసరించి கொஞ்ச చూచినప్పుడు நேரம் உட்கார்ந்த போதும் உடனடி ஆட்டோமேட்டிக்காக செல்போன் எடுப்பாங்க, வாட்ஸ்அப் போவாங்க, பின்ன என்னென்ன அங்கே போய் என்னென்ன பார்க்கணுமோ அத்தனையும் பார்த்து கொண்டே இருப்பாங்க. కొంచెం కూర్చున్నా చాలును, వెంటనే కూడా సెల్ ఫోన్ తీసి వాట్సాప్ ని ఓపెన్ చేసి ఏమెంత చూడగలరో దాని ఎంత చూచి ఉందరో. ஏதாவது ஒரு சந்தோஷம், ఇది ఒక సంతోషమా? கண்களின் காட்சிக்கு இடம் கொடுத்து விரும்பி கொண்டே இருப்பாங்க. వారు దృష్టి యొక్క ఇష్టం చెప్పిన వారు కోరుకొని ఉందరు. இன்னைக்கு அதெல்லாம் பாவம் என்று விளங்கிக் கொள்கிறதே இல்லை. నీడు కూడా ఎంత పాపమని గ్రహించుకునేట లేదు. ஆனால் ஒவ்வொன்றையும் கர்த்தர் நியாயத்தில் கொண்டு வந்து நிறுத்துவார் என்று வாசிக்கிறோம். ప్రతి ఒక్క దాన్ని కూడా తీర్పులో తీసుకొచ్చి నిలబెట్టనని చదువుచున్నామా. தானிయేல் 1ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது, దానియేలు మొదటి అధ్యాయం 8వ వాక్యం చదివిన தானிయేலை பாருங்க, தன் ராஜ்ய போஜனத்தினால் தன்னை தீட்டுப்படுத்தாதபடிக்கு காத்துக்கொள்கிறார். దానియేలుని చూడండి, రాజు భుజించు భోజనం వలన నన్ను అపవిత్రపరచుకొని నేను తీర్మానించుకునిను. வாசிங்கள். தானியேல் ராஜாவின் போஜனத்தினாலும் அவர் பானம் பண்ணும் திராட்சரசத்தினாலும் தன்னை தீட்டுப்படுத்தலாகாதென்று தன் இருதயத்தில் தீர்மானம் பண்ணிக்கொண்டு தன்னை தீட்டுப்படுத்தாதபடி பிரதானிகளின் தலைவனிடத்தில் வேண்டிக் கொண்டார். தன்னை பாருங்க, ராஜா அரண்மனையில் அப்படிப்பட்ட ஒரு போஜனம் இருக்கிறது. రాజు యొక్క అంతఃపురములో అలాంటి భోజనం ఉన్నది. ராஜா அரண்மனையில் அப்படிப்பட்ட ஒரு சந்தோஷம் இருக்கிறது. రాజు యొక్క అంతఃపురములో అలాంటి సంతోషం ஐயோ, ఉన్నది. எனக்கு அந்த சந்தோஷம் வேண்டாம், நான் தீட்டுப்படக்கூடாதுன்னு தன்னை வேறு பிரித்துக் கொள்ளுகிறார். ఇలాంటి సంతోషం నాకు వద్దు, నన్ను నేను అపవిత్రపరచకూడదని ప్రత్యేకించుకునేను. இவர்கள் சாதாரண மனுஷர்கள் அல்ல. వీరు సామాన్యమైన వ్యక్తులు కారు. இவர்கள் விசுவாசத்தில் ஆண்டவரை அறிகிற அறிவில் வளரும் போது இயேசுவை போல மாற வேண்டும். ఒకడు విశ్వాసమందు కూడా ఇది పెద్దవాడుగా మార్చబడినప్పుడు, దేవుని ఎదిగే జ్ఞానములో ఎదిగినప్పుడు యేసు వలె మారవలెను. ஆண்டவருடைய வருகையில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும். ప్రభు యొక్క రాకడలో కొనిపోబడవలెను. பரலோகத்தில் ஒரு உன்னதமான இடத்துல போய் பங்கடைய வேண்டும். పరలోక రాజ్యములో ఉన్నతమైన స్థలములో పాలు పొందవలెను. அந்த ஆவிக்குரிய வாஞ்சையினாலதான் இவைகளை எல்லாம் வெறுக்க முடியும். ఆత్మ సంబంధమైన ఆసక్తి వలన వీటిని మనము దీక్షించుకొనగలము. இல்லாவிட்டால் கிறிஸ்தவர்களா இருந்தால் இதை செய்த என்ன, அது தப்பு இல்லையே, அது எல்லாரும் செய்யறது தானே, தன் நியாயம் பேசிக்கொண்டே இருப்பாங்க. క్రైస్తవులుగా ఉండినప్పుడు ఇది అది చేసిన ఏమిటి తప్పు లేదని న్యాయము మాట్లాడిచి ఉందరు. அப்படிதான் யோசேப்பும் சாமுவேல் இவர்கள் எல்லாம் தங்களை காத்து கொண்டாங்க. అలాగే యోసేపు సమూయేలుని చూచినప్పుడు తమ్ముని వారు కాపాడుకున్నారు. எரேமியா 15:17 வாசிக்கும் போது, ఇర్మియా 15:17లో చదివినప్పుడు எரேமியா என்ன சொல்லுகிறார்? ఇర్మియా ఏమని நான் తెలియజేస్తున్నాడు? பரிகாசக்காரருடைய கூட்டத்தில் உட்கார்ந்து பரிகாசம் பண்ணவில்லை என்று சொல்லுகிறார். నేను అపహాసలో కూర్చుండి అపహాసించట లేదు. நான் பரியாசக்காரருடைய கூட்டத்தில் உட்கார்ந்து களி கூர்ந்ததில்லை, உமது கரத்தின் நிமித்தம் தனித்து உட்கார்ந்தேன். அப்ப உமது கரத்து நிமித்தம் நான் தனித்து உட்கார்ந்தேன். నీ యొక్క హస్తమును బట్టి నేను ఏకాకిగా కూర్చుంటిని. நான் பரிகாசக்காரருடைய கூட்டத்தில் உட்கார்ந்து நான் களி கூர்ந்ததில்லை. అయితే సంతోషించు వారి సమూహంలో నేను కూర్చుని ఉల్లసించట లేదు. ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை பாருங்கள், எவ்வளவு தங்களை வேறு பிரித்து காத்து கொள்ள வேண்டும். ఒక దేవుని బిడ్డను చూడని ఇంతగా తను ప్రత్యేకించుకొని కాపాడుకొనవలెను. தாவீது சொல்லும்போது, దావీదు తెలియజేసినప్పుడు சங்கீதம் 24:4 வாசிக்கும் போது, 26:4 வாசிக்கும் போது, 26:4లో చదివినప్పుడు நான் மீனரோடு நான் உட்காரவில்லை, అయితే వ్యర్థులతో కూడా నేను కూర్చుండలేదు, வஞ்சகரிடத்தில் நான் சேருவதில்லை, వంచకుల ఎద్దకు నేను చేరటలేదు, பொல்லாதவர்களின் கூட்டத்தை பகைக்கிறேன், అయితే దుష్టుల యొక్క గుంపుని நான் దేశించుచున్నాను, துன்மார்க்கரோடு உட்காரேன்னு சொல்லுகிறார். నేను దుష్టులతో కూడా కూర్చుండనని తెలియజేయుచున్నాడు. இந்த வீணர்கள், வஞ்சகர்கள், பொல்லாதவர்கள், துன்மார்க்கர் இவர்களோடு சேருவதில்லை. వ్యర్థమైన వారి ఎందునో కపటంగా ఉన్న వారి ఎందునో దుష్టులతో కూడా కూర్చుండటం లేదు. இதெல்லாம் எல்லாராலும் முடியாது. ఇది అందరి వలన వీలు పడదు. ஆண்டவரை அறிகிற அறிவில் வளர 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 தங்களை அப்படியே வேறு பிரித்துக் கொள்ளுவாங்க. ప్రభు యొక్క సన్నిధానములో ఎదిగే జ్ఞానములో ఎదిగినప్పుడు వారు తమ్ముని అలాగే ప్రత్యేకించుకుందరు. ஒரு காலத்துல சேற்றுல கடந்தோம், ఒక కాలం
మనములో ఊబిలో కనిపించదుమి. உங்களுடைய புறம்பான ஒரு காரியத்தை சொல்லுகிறேன். బాహ్యమైన ఒక కార్యమును తెలియజేదును. உங்களை சின்ன வயதில் பார்த்தால் మిమ్మలను పసిపిల్ల చిన్న ప్రాయములో உங்களுடைய துணி చూచినప్పుడు எல்லாம் ஒரு அழுக்கு துணியா இருக்கும், அயன் பண்றது இல்ல. మీ యొక్క వస్త్రం అంతా కూడా మురికిగా ఉండును, ఇస్త్రీ చేసుకున్నారు. இப்போ சின்ன பிள்ளைகளும் பெற்றோர்கள் அப்படி பண்றாங்க. ఇప్పుడు కూడా చిన్న పిల్లలను తల్లిదండ్రులు అలాగా చేయించున్నారు. அழுக்கு வஸ்திரங்கள் அழுக்கு துணியா இருக்கு, ஒரு சாதா துணி போட்டு அப்படியே இருப்பாங்க. ஆனா வளர 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 4 பேர் பார்த்து அவங்க துணி எப்போதுமே அழுக்கு இல்லாமல் ஒயிட்டா அழுக்கு இல்லாம அப்படியே டாப்பா நடந்துட்டு இருப்பாங்க. బాలులు బాలికల నుంచి వచ్చినప్పుడు వారు చిన్న ప్రాయంలో మురికి బట్టలను వేసుకొని అలాగా నడుచుతూ ఉందరు. వారు ఎదిగినప్పుడు కూడా శుభ్రంగా కనిపించరు. அந்த விவரம் தெரிய தெரிய அறிவில் வளர வளர சுத்தத்தை புறம் வர சுத்தத்தை விரும்புவாங்க. అయితే వారికి వివరమును తెలుసుకున్నప్పుడు జ్ఞానమందు ఎదిగినప్పుడు శుద్ధమునకు ஒரு ఇష్టపడతారు. தேவனுடைய பிள்ளை ஆண்டவரை அறிகிற அறிவில் வளர வளர வேறு பிரிந்து உலக காரியங்களை உலக இன்ப சந்தோஷம் வேறு பிரிந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். ఒక దేవుని బిడ్డ దేవుని ఎదిగే జ్ఞానములో ఎదిగినప్పుడు కూడా ఆ యొక్క దేవుని యొక్క కార్యములో ఎదుగుచూ ఉండవలెను. ஒரு தேவனுடைய மனுஷனாகிய மோசேயை பாருங்கள். దైవ జనుడైన మోసేని చూచినప్పుడు விசுவாசத்தில் அவன் பெரியவராய் மாறுகிறான். విశ్వాసమందు గొప్పవాడుగా మార్చబడిను. அதை கிரியைகளை கொண்டு வருகிறார். దాని క్రియలో తీసుకొచ్చాను. அந்த அநித்தியமான பாவ சந்தோஷங்களை வேண்டாம் என்று வெறுத்து தள்ளுகிறான். అల్పకాల పాప భోగములను వద్దని చెప్పి దేశించెను. அப்ப ராஜா பார்வோனுடைய குமார் ராஜாவுக்கு பிற்பாடு மோசே தான் அங்க ராஜாவாய் மாற வேண்டும். పరోక తదుపరిగా ఆ యొక్క రాజుగా మోసే రావులేను. அந்த அரண்மனை வாழ்க்கை வேண்டாம் என்று வெளியே வருகிறார். ఆ యొక్క అంతఃపురము జీవితం నాకు అవసరం లేదని చెప్పి బయటికి వచ్చినాడు. ஆண்டவருடைய நாமத்து நிந்தித்த சில காரியங்களை நாம் குப்பையாய் விட வேண்டியது அவசியமா ప్రభు యొక్క నామమును బట్టి కొన్ని కార్యములు పెంట కుప్పగా ఎంచుకొనవలెను. சில நன்மையான காரியங்களை வெறுக்க வேண்டிய சூழ்நிலைகள் வருகிறது. కొన్ని మేలైన కార్యము దేశించవలసిన పరిస్థితి ఏర్పడును. ஆண்டவருக்காக எதை நாம் விடுகிறோமோ அதை நூறுத்தனையாய் கர்த்தர் தருவார். ప్రభు నిమిత్తముగా దేనిని విడిచిపెట్టుచున్నామో వాటిని ఆయన నూరంతలుగా మనకు అనుగ్రహించును. பேதுரு கேட்கிற ஆண்டவரே நான் உமக்காக எல்லாவற்றையும் விட்டு வந்தேன், எங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்னு கேட்கிறார். పేతురు అడుగుచున్నాడు, ప్రభువా నీ నామమును బట్టి మేము సమస్తమును విడిచి వెంబడించినాము, మాకేం దొరుకును? ஆண்டவர் சொன்னார், துன்பத்தோடு கூட நூறுத்தனையா வீடுகளும் சகோதர சகோதரி எல்லாம் உங்களுக்கு இன்மையிலும் அருமையிலும் தருவேன்னு சொன்னார். హింసలతో పాటు కూడా ఇల్లును సహోదర సహోదరులను ఇకమందును పరలోకమందును నూరంతలుగా మీకు ఇచ్చేదను. அப்ப தேவ ஜனங்களோ அந்த விட்டு வரும்போது கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பார். దైవ జనుల వాటిని విడిచి వచ్చినప్పుడు ప్రభు వారిని ఆశీర్వదించును. இப்போ அந்த உலக சந்தோஷத்தை விட்டு விட்டு துன்பத்தை அனுபவிக்க தெரிந்து கொள்கிறார். ఇప్పుడైతే అల్పకాల పాప భోగమును విడిచిపెట్టి దేవుని యొక్క జనులతో శ్రమ అనుభవించుట ఏర్పరచుకొనిను. உண்மையாய் ஒரு தேவனுடைய தேவ பக்தர்கள் உலக இன்பத்தை வெறுத்து துன்பம் கஷ்டத்தை தான் தெரிந்து கொள்வாங்க. నిజమైన దైవ భక్తులు అని చెప్పినప్పుడు కూడా లోకం యొక్క సంతోషము ఆనందమును దేశించుకొని కష్టము శ్రమలను కూడా ఏర్పరచుకుందరు. அவர்களும் தேவ பக்தர்கள். వారైతే దైవ భక్తులు. அந்த பக்தர் பக்தி வைராக்கியமாய் மாற்றப்பட வேண்டும். ఆ యొక్క భక్తి ఎంతో ఆసక్తి కలిగిన వారుగా మార్చబడవలెను. இது முற்றிலும் தன்னை சொந்த விருப்பத்துக்கு சுயத்துக்கு மறித்து தேவ சித்தம் செய்ய ஒப்பு கொடுக்கிறதை காண்பிக்கிறது. ఇదైతే పూర్తిగా కూడా తన యొక్క స్వార్థమునకు మరణించి దేవుని యొక్క చిత్తము చేయడానికి సమర్పించుకునేటను చూడగలము. முற்றிலுமாய் தன்னை மோசே விட்டு முற்றிலுமாய் தன்னை தேவ சித்தத்துக்கு அவன் அர்ப்பணிக்கிறதை பார்க்கிறோம். మోసే పూర్తిగా వాటన్నిటిని విడిచిపెట్టి దేవుని యొక్క చిత్తమునకు సమర్పించుకునేటను చూడగలము. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த பாதை தான் ஒரு தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு காண்பித்திருக்கிறார். ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఈ యొక్క మార్గమును దేవుని యొక్క పిల్లలకు చూపించినారు. மத்தேயு 7 அதிகாரம் 13-14 வாசிக்கும்போது మత్తయి సువార్త 7వ అధ్యాయము 13-14 వాక్యం చదివినప్పుడు இடுக்கமான வாசல் வழியாய் உட்பிரவேசியுங்கள், கேட்டுக்கு போகிற வாசல் விரிவும் வழி விசாலமுமாய் இருக்கிறது, அதின் வழியாய் பிரவேசிக்கிறவர்கள் அநேகர். ஜீவனுக்கு போகிற வாசல் இடுக்கமும் வழி நெருக்கமுமாய் இருக்கிறது, அதை கண்டுபிடிக்கிறவர்கள் சிலர். அப்ப இடுக்கமான வாசல் வழியாய் பிரவேசிக்கிறவர் ஒரு கூட்டத்தார் இருக்கிறாங்க. చూడండి, ఇరుకు దూరము గుండా ప్రవేశించిన ఒక గుంపు వారు కలరు. விசாலமான வாசல் வழியாய் பிரவேசிக்கிறவர் இருக்கிறாங்க. వెడల్పు దూరమున ప్రవేశించే వారు కలరు. விசாலமான வாசல் கேட்டுக்கு போகிற வாசல். దూరము విశాలంగా ఉండినప్పుడు కూడా అది కూడా నాశనముకు వెళ్ళుచున్న దూరము. அந்த பாதையில மரணம் இருக்கிறது. ఆ యొక్క మార్గములో మరణం ఉన్నది. ஆனா ஜீவனுக்கு போகிற வாசல் இடுக்கமான வாசல். జీవములో ప్రవేశించుతున్న మార్గము ఇరుకు మార్గమే ఉన్నది. அது பாடுகள், நிந்தைகள், அவமானங்கள், பிரதிஷ்டை, கஷ்டம் எல்லாம் அந்த பாதை தான். శ్రమలు, నిందలు, అవమానములు, ప్రతిష్టలు అన్ని కూడా ఆ యొక్క మార్గంలో ఉన్నది. இதை சொல்லிதான் அந்த 21 வசனத்துல வாசிக்கும் போது దీన్ని చెప్పి 21వ వాక్యములో చదివినప్పుడు பரலோகத்தில் இருக்கிற பிதாவின் சித்தத்தை குறித்து சொல்லுகிறார். పరలోకములో
నా తండ్రి చిత్తమును గురించి తెలియజేయుచున్నారు. அப்போ இடுக்கமான வாசல் வழியாய் பிரவேசிக்கிற ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை தான் பிதாவின் சித்தம் செய்ய முடியும். ఇరుకు దూరము గుండా ప్రవేశించిన ఒక దేవుని బిడ్డ తండ్రి యొక్క చిత్తమును చేయగలరు. தன் மனதும் தன் மாம்சம் விரும்பின தன் இஷ்டம் போல ஜீவித்துக்கிட்டு பிதாவின் சித்தம் செய்ய முடியாது. తన యొక్క మనసు కోరికలు విచ్చలవిడిగా జీవించి తండ్రి చిత్తమును చేయలేరు. அதான் ஆண்டவர் ஆவியினுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள் இருக்கிற அனுபவம். ఆత్మీయ దేవుని యొక్క ఆధీనంలో ఉండుచున్న అనుభవం. இயேசு சொன்னார், நான் சுயமாய் வரவில்லை, యేసు తెలియజేసెను తన్నంతటా తానే நான் சுயமாய் பேசவில்லை, తన్నంతటా తాను நான் మాట్లాడలేదు, சுயமாய் எதையும் செய்யவில்லை. తన్నంతటా తాను ఏది அவர் చేయలేదు. எல்லாம் அதிகாரம் இருந்து எந்த தன்னிஷ்டத்தை செய்யவில்லை. ఆయనకు అన్ని అధికారం ఉండినప్పుడు కూడా తన్నంతటా తాను ఏది కూడా చేయలేదు. எல்லாம் பிதாவினுடைய இஷ்டம், சித்தம். అన్ని కూడా తండ్రి యొక్క చిత్తము ఇష్టము. அப்ப பரலோக ராஜ்யத்தில் ஒரு மனுஷன் பிரவேசிக்க வேண்டுமானால் పరలోక రాజ్యంలో ఒక మనుషుడు ప్రవేశించవలెనంటే பிதாவினுடைய பரிபூர்ண சித்தம் செய்கிறவர்களாய் காணப்பட வேண்டும். తండ్రి యొక్క పరిపూర్ణ చిత్తమును చేయవారుగా కనిపించవలెను. இதுக்கு பரலோக ராஜ்யத்தை குறித்த ஒரு வெளிப்படுத்தல் தேவை. పరలోక రాజ్యమును గురించి ప్రకటన మనకు అవసరము. சரியான ஒரு வெளிப்படுத்தல் இல்லாவிட்டால் இந்த அனுபவத்திற்குள் கடந்து வர முடியாது. సరైన ప్రకటన లేకపోయినప్పుడు ఈ అనుభవంలోనికి రాలేము. அந்த வெளிப்படுத்தல் மோசேக்கு இருந்தபடியினால்தான், ఆ యొక్క ప్రకటన మోసేకు ఉండుటను బట్టి, பரலோகத்தை குறித்த ஒரு வெளிப்படுத்தல் இருந்தபடியினால்தான் పరలోకమును గురించి ప్రకటన ఉండుటను బట్టి பார்வோனுடைய குமாரத்தின் மகன் என்னப்படுது வெறுத்து விட்டான். ఫరో యొక్క కుమార్తెకు కుమారుడని అనిపించుకున్నట ఒప్పుకొనలేదు. தன் குடும்பத்திலிருந்து தன்னை வேறு பிரித்து கொண்டான். కుటుంబం నుంచి కూడా తను ప్రత్యేకించుకునేను. இப்ப அனித்தியமான பாவ சந்தோஷத்தை விட்டு உபத்திரவத்தை அனுபவப்படியா வெளியே வருகிறான். అల్పకాల పాప భోగమును అనుభవించుట కంటే దైవ జనులతో శ్రమ అనుభవించడానికి బయటికి వచ్చెను. இவரை கொண்டு வந்தது என்ன? తీసుకొని వచ్చినని ఏమిటి? 11 அதிகாரம் 26 வசனத்தை வாசிக்கும் போது 11:26 వాక్యం చదివినప్పుడు எபிரேயர் 11:26 இனி வரும் பலன் மேல் நோக்கமாயிருந்து இனி வரும் பலன் மேல் நோக்கமாயிருந்து எகிப்தில் உள்ள பொக்கிஷங்களிலும் எகிப்தில் உள்ள பொக்கிஷங்களிலும் கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் வரும் நிந்தையை அதிக பாக்கியம் என்று எண்ணினார். பாருங்கள், அவன் இனி வரும் பலன் மேல் நோக்கமாயிருந்தான். చూడండి, అతడు కూడా ప్రతిఫలముగా కలగబో இந்த బహుమానము உலகம் மாயை, లోకమ இந்த వేషము, உலகம் எல்லாம் மாயை, లోకమంత వేషము, உலகத்தின் வேஷம் மாயை, లోక వేషము, உலக அன்பு மாயை, உலக அன்பு மாயை, ఆ యొక్క లోకములో ఉన్న ప్రేమ వేషమే, உலகத்தின் ஐஸ்வர்யம் மாயை. లోకములో ఉన్న ఐశ్వర్యము இந்த వ్యర్థము. காண்கிறது எல்லாமே மாயை, ஒரு நாள் அழிந்து போய்விடும். మనము చూచుచున్న అన్ని కూడా వ్యర్థమైనది. ఒక மோசே దినమున இந்த నశించును. மாயையான காரியத்தை பார்க்கவில்லை. మోసే యొక్క వ్యర్థమైన కార్యమును లక్ష్యం இனி வரும் பலன் மேல் நோக்கமா இருந்தான். కలగబోచున్న బహుమానము ஓ, மரணத்துக்கு பிற்பாடு இனி எனக்குடைய பலனை பிரதிபலனை நோக்கி பார்க்கிறான். మరణమునకు తదుపరిగా నాకు కలగబో ప్రతిఫలం మీద దృష్టి ఉంచెను. கண்களை மூடுவோமாக. మన కళ్ళు మూసుకుందాము. தேவ சமூகத்துல கண்களை மூடுவோமாக. దేవుని సన్నిధానములో కళ్ళు இக்காலத்து మూసుకుందాము. பாடுகள் இனி வரும் மகிமைக்கு ஒப்பிடத்தக்கது அல்ல. ఇప్పటి కాలపు శ్రమలో రాబో మహిమకు அருமையான పోల్చదగినది தேவனுடைய కాదు. பிள்ளை, இந்த சுகபோகமான வாழ்க்கை நம்மை நித்தியத்தில் கொண்டு போகாது. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ, సుఖభోగ జీవితము నిత్యములో తీసుకొని వెళ్ళదు. உலகத்தை நம்முடைய விருப்பத்தின்படி ஜீவிக்கிறதான ஜீவியம் அந்த இனிவரின் பலனை அடைய முடியாது. లోకములో ఇష్టలుగా జీవించే జీవితము ఇంకా కలగబో బహుమానము அந்த இனிவரும் பலனை அடைந்து கொள்ள வேண்டுமானால், ఇంకా కలగబో బహుమానమును அந்த நித்திய ராஜ்யத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ள வேண்டுமானால், రాజ్యమును స్వతంత్రించుకొనవలెను. அனித்தியமானது எல்லாவற்றையும் விட்டு வெளியே வர வேண்டும். అల్పకాల పాప భోగమును విడిచి బయటికి రావలెను. அதற்கு கிருபை தேவை. దానికి కృప అవసరం. ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே தாழ்த்துவோமாக. ప్రభు సన్నిధానములో அந்த இனிவரும் பலன் மேல் நோக்கமாக இருப்போமாக. కలగబో బహుమానమందు దృష్టి நமக்கு ஒரு ఉంచుదాము. நித்தியம் இருக்கிறது. మనకు ఒక నిత్యం நமக்கு ஒரு பரலோகம் இருக்கிறது. మనకు ఒక పరలోకం ஓ, ఉంది. நான் அந்த ராஜ்யத்தை ஆண்டவரை சொந்தமாக்கிக் கொள்ள வேண்டும். ఆ రాజ్యమును దేవునిలో நான் நித்தியத்தில் அவருக்கு ஒப்பாயா நான் மாற்றப்பட வேண்டும். ఆయనను పోలిగా அவருக்கு மனவாட்டியாய் நாம் மாற்றப்பட வேண்டும். ஓ, அவருடைய வருகையில் நாம் எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும். அவரை போல மாற்றப்பட்டால் மாத்திரமே. ఆయన వలె మార్చబడినప్పుడు మాత్రమే அதற்காக நாம் விசுவாசத்தில் பெரியவர்களாய் மாறுவோமாக. ఆ విశ్వాసమందు గొప్ప அனித்தியமான பாவ சந்தோஷங்களை விட்டு விடுவோமாக. పాప భోగమును ஓ, விட்டு வெளியே வருவோமாக. విడిచి బయటికి தேவ சமூகத்தில் ஒப்புக்கொடுங்கள் மேல் கிருபையை தருகிறார். దేవుని యొక్క సన్నిధానములో ஆண்டவரை துதிக்க ஆரம்பிப்போமாக. స్తుతించడానికి கரங்களை தட்டி ஸ்தோத்திரம் பண்ண ஆரம்பிப்போமாக. కొట్టి స్తోత్రం ஒரு 2 நிமிடம் எல்லாரும் ஆவியில நிரம்புங்க. నిమిషం అందరూ நம்முடைய தேவன் வல்லமை உள்ளவர். మన దేవుడు ஓ, அவர் கிருபை தருகிறார். ఆయన కృప ஓ, அவர் அதிகமான கிருபை தருகிறாரே. ఎక్కువ కృపను ஓ, அது பலத்தினால் அல்ல, பராக்கிரமத்தினால் அல்ல. బలము చేతను శక్తి చేతను கர்த்தருடைய ஆவியினால் ஜீவிக்க முடியும். ఆత్మవలన கர்த்தருடைய ஆவியினால் விட்டு வெளியே வர முடியும். ఆత్మవలన విడిచి கர்த்தருடைய அபிஷேகத்தினால் ஆண்டவருக்காய் ஜீவிக்க முடியும். ஓ, வாஞ்சித்தால் கரங்களை தட்டி துதித்து ஆவியில நிரம்புங்க. ఆశించినప్పుడు చప్పట్లు కొట్టి ఆత్మ చేత నింపబడుదుము. ஹல்லேலூயா.
ஹல்லேலூயா. வாய் திறங்கள், வாய் திறங்கள், வாய் திறந்து நல்ல ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அந்நிய பாஷை பேசுங்கள். ஹல்லேலூயா, 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 ஹல்லேலூயா. ஆமென். ஷிதால பகதா 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 பாரியா. ஹல்லேலூயா. ஷிதால மம்துரா பகதுரா பகதுரா பலகரா பகதுரா பாரியா. ஹல்லேலூயா, 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 ஹல்லேலூயா. பலத்தினாலும் அல்ல, பராக்கிரமத்தாலும் அல்ல, உம்மாவியாலே எல்லாம் ஆகிடும். அன்பரே உந்தன் பாதம் அண்டி நான் வந்து விட்டேன், உம்மாவியாலே அபிஷேகியோ. பலத்தினால் கரங்களை தட்டி பாடுகள். உம்மாவியாலே எல்லாம் ஆகிடும். அன்பரே உந்தன் பாதம் அண்டி நான் வந்து விட்டேன், உம்மாவியாலே அபிஷேகியோ. பலத்தினாலும் அல்ல, பராக்கிரமத்தாலும் அல்ல, உம்மாவியாலே எல்லாம் ஆகிடும். அன்பரே உந்தன் பாதம் அண்டி நான் வந்து விட்டேன், உம்மாவியாலே அபிஷேகியோ. பலத்தினாலும் அல்ல, பராக்கிரமத்தாலும் அல்ல, உம்மாவியாலே எல்லாம் ஆகிடும். அன்பரே உந்தன் பாதம் அண்டே நான் வந்து விட்டேன், உம்மாவியாலே அபிஷேகியோ. பலத்தினாலும் அல்ல, பராக்கிரமத்தாலும் அல்ல, உம்மாவியாலே எல்லாம் ஆகிடும். அன்பரே உந்தன் பாதம் அண்டே நான் வந்து விட்டேன், உம்மாவியாலே அபிஷேகியோ. பலத்தினாலும் ஆமென். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. கிருபை, கிருபை, கிருபை. ஷுடாலா பாலா கராபா ஷுடா. ஹல்லேலூயா. ஷுடாலா பகரா பாலா ஷராப் துருபே கிடா பாலா கராடியா. ஆமென். ரிபாலா சரா துரா கதுரா பௌஷராம் துரானியா. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ரிபா ஷரா துரா கதுரானியா. ஆமென். ஆம், நம்முடைய தேவன் வல்லமை உள்ளவர். మన దేవుడు శక్తిమంతుడు. அவர் நம்மை அழைத்தவர். ఆయన మనల్ని పిలిచిను. அவர் நம்மை அழைத்தவர், உண்மை உள்ளவர். ఆయన మనల్ని పిలిచిను. அந்த இனிவரும் பலனை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக நம்மை அழைத்திருக்கிறார். அவர் நம்மை கைவிட மாட்டார். அந்த அழைப்பை தெரிந்து கொள்வதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்வோமாக. ஓ, அவர் நம்மை அந்த பலனை அடைய செய்வார். ஓ, அந்த பலனை அடையபடியே செய்வார். ஓ, அனித்தியமான எல்லா பாவ சந்தோஷத்தின் விடுதலை தர அவர் வல்லமை உள்ளவர். ஓ, அதுக்கேற்றதான கிருபை அபிஷேகத்தை அவர் தந்து கொண்டிருக்கிறார். ஓ, அது விசுவாசிக்கிற கரங்களை உயர்த்தி ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். విశ్వసించిన వారి చేతులెత్తి స్తోత్రించుదమా. சோதரம் 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 சோதரம். ஆம், நம்முடைய தேவன் நம்மை கைவிடாமல் கடைசி வரை பாதுகாக்கிறவர். మన దేవుడు చేయి విడవకుండా అంతమనకు కాపాడువారు. வலுவாதபடிக்கு நம்மை காக்கிறவர். త్రుట్టి లేకుండా మనల్ని కాపాడువారు. மகிமுள்ள சந்நிதியில மாசற்றவராய் நம்மை நிறுத்த வல்லமை உள்ளவர். మహిమగల సన్నిధానములో మనల్ని దోషులుగా నిలబెట్టడానికి సమర్థుడు. ఆమేన్. தேவனே கரங்களை உயர்த்தி ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். దేవుని చేతులెత్తి స్తోత్రించుదమా. சோதரம் 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 சோதரம். தேவ சமூகத்தில் கொண்டு வந்து தம்முடைய பிள்ளைகளை கர்த்தர் ஆசீர்வதித்தபடியால் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். சோதரம் 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 சோதரம். தொடர்ந்து அவருடைய சமூகம் கூட இருக்கும்படியாய் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். சோதரம் சோதரம். திருப்பி ஒரு பிரயாணத்தில் எல்லாம் கர்த்தர் கூட இருக்கும்படியாய் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். சோதரம் சோதரம். பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியானவரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். சோதரம் சோதரம். எல்லா துதி கன மகிமையும் கர்த்தர்